샘베차노. 샘베차노. 예, 형제자매들 한 주 동안 안녕하셨습니까? 자, 한 주스면 닉틀어는 도시산 아무랑 없음 배쳤노. 날씨가 이제 많이 풀려가고 있죠. 자, 차가가 닐레한 거에 또 따라 발전 때문에. 이제 차강사르가 지나고 서서히 이제 봄이 가까워지는 것 같습니다. 자, 네, 장한 사람만 좋은 그릇 좀 하우리 어르스지르스면아. 네, 또 이번 주에는 이제 코로나 사태로 많이 이제 통제되고 있던 부분들이 이제 많이 풀리는 것으로 그렇게 계속 광고가 나오고 있더라고요. 자, тэгээд 7 хоног коронавигийн нөхцөл байдал ерөнхийдөө 7 хоногт нэлээд тавигдана гэсэн зар одоо мэдээ явж байна. 예, 속히 이 사태가 진정되어서 우리 형제자매들과 마음껏 함께 모여서 하나님 말씀 배우고 교제하고 전도하는 그날이 속히 오기를 간절히 기도하고 있습니다. За, тэгээд энэ цаг хугацаа хурдан өнгөрөөд ахын дүүстэйгээ сэтгэл амар чөлөөтэй уулзаад тэрхүү сайн мэдээгдсэндээ бүх зүрхээрээ тараах тийм өдөр хурдан ирээсэй гэж энэ зүрхнээсээ хүсэн хүлээж байна. 분명히 어려운 시간은 분명히 지나갈 것이고 하나님께서 우리에게 또 좋은 기회를 주실 거라고 저는 믿습니다. Мэдээж энэ хичүү цаг үе бол өнгөрөн одно бурхан бидэнд сайхан цаг үеийг өгөх болно гэдэгт бид итгэж байгаа. 이럴 때일수록 우리 성도들은 자기 신앙을 경고히 하고 또 하나님 말씀으로 늘 자기 자신을 살피는 그런 삶을 살아야 되겠습니다. Тэгээд цаг үе юм байх тусмаа манай итгэж ахын дүүс маань өөрсдийнхөө итгэлийг илүү баталгаажуулж бурхны үгээр өөрийгөө эргэн тайлтаж харж амьдрах ёстой гэж бодож байна. 자, 하나님 말씀을 받을 준비를 해야 되겠습니다. 자, бурхны үгийг хүлээж авах бэлтгэлээ базаая. 예, 자, 외적으로도 바른 자세와 또 마음 자세를 가지고 우리가 하나님 말씀으로 또 위로도 받고 또 자기 신앙을 또 돌아보기도 하고 또 그런 힘을 얻는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 자, гаднах одоо байдлаадсэндээ зөв засаж зөв суугаад зөв сэтгэлдээ бурхны үгийг хүлээж авъя гэсэн сэтгэлийн бэлтгэлээр оюун ухаанаа төвлөрүүлээд бурхны үгээр сургамж болоод тайлбарал хүчийг авъя гэсэн бэлтгэлтэйгээр үгээ сонсцгоё. 같이 기도하시겠습니다. хамтдаа залбирая. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, хайр нэгүслэр элбэг бэлхэн бурхан эцэг минь, 저희의 영혼을 영원한 멸망의 운명에서 구원해 주시는 애 진심으로 감사드립니다. бидний сүнсийг мөнхийн галтай тамаас аварч өгсөн агуу нэгүсэлтэн чин сэтгэлээсээ талархаж байна. 하나님의 사랑하는 자녀들 주일 아침 하나님 말씀 앞에 이렇게 또 머리 숙였습니다. бурхан таны хайртай хүүхдүүд эзний өдрийн өглөө таны үгийн өмнө талхаа удаалгаж байна. 코로나 사태로 함께 모이지 못하지만은 또 가정에서 또 있는 곳에서 또 하나님 말씀으로 교훈을 받고자 합니다. Коронавирус болоод бид хамтдаа нэг газар цуглаж чадахгүй байгаа ч гэртээ байгаа газар та бурхан таны үгээс сургамжлагдах гэж байна. 우리 형제자매들의 그 삶의 형편을 다 아시는 하나님께서 각 사람에게 꼭 필요한 말씀을 주시옵소서. Ахын дүүсний маань бүхий л нөхцөл байдлыг мэддэг бурхан та хүн тус бүрт зайлшгүй хэрэгтэй үгээ өгнө. 말씀을 받는 영혼들 또 말씀을 전하는 입술들 주 성령님께서 주장하셔서 거룩하신 하나님의 뜻만이 나타날 수 있도록 도와주십시오. Үгийг дамжуулж байгаа амтай, үгийг сонсож байгаа зүрх сэтгэлтэй эзэн ариун сүнстэй хамтдаа байж зөвхөн ариун бурхан таны хүсэл биелээ болгоход тусална. 시종을 주 성령님께 의지하며 예수님 이름으로 기도드립니다. Бүх цагийг эзэн ариун сүнсэндээ найдаад Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 오늘 들어오긴 솔로몬이동 허이린 솔로몬이동 허이린 아론 타와스 아론 덜더. За, өнөөдөр өгмөн Соломоны дуу 2:15-аас 17. 페이지. За, хуудас 34-765 дугаар утас. 솔로몬이동 넘덕치욱스 다라. За, номдогч өгсөн дараагийн ном Соломоны дуу 2-ын 아론 타와스 아론 덜더. 15-аас 17. 예. 다 찾으셨습니까? За, бүгдээрээ олсноо. 예. 자, 아론 타와스 아론 덜더. За, 15-аас 17. 함투다 운시. Цэцэрлэж байгаа усан үзмийн минь цэцэрлэгийг сүйтгэх үнэгнүүдийг өчүүхэн тэр үнэгнүүдийг өөрсдөд минь бариад өгөөч. Хайрт минь минийх, харин би түүнийх. Сараануудын дунд сүргээ тэр бэлчээнэм. Өдрийн амьсгал сэрэгтэл, үнэгэн харанхуйг үрэгтэл, жаргат уулс дээрээ миний хайрт. залуу бог гөрөөс адил эргээрээ. 오늘 말씀의 주제는 15절에 있는 말씀대로 포도원을 흐는 작은 여우를 잡으라입니다.
За өнөөдрийн үгийн сэдэв маань 15 дээр гарч байгаачлан усан үзмийг маань сүйтгэх жижиг үнэгнүүдийг бариад өгөөч гэдэг байна. 네. 이 아가서는 솔로몬의 사랑의 노래라고 합니다. За энэ 솔омоны дуу гэдэг номоо 솔омоны хайрын шүлэглэл буюу дуулал гэж хэлдэг. 1장 1절에 보면은 솔로몬의 아가라 이렇게 되어 있습니다. За нэг дээр солихмол 솔омоны химээх дууны дуу гэсэн байна. 예. 잠언도 대부분 솔로몬이 기록을 했고요. За сургаалт үгсийг ихэнх нь 솔омон бичсэн. 넘덕지 옥수도 솔로몬이 기록을 했습니다. номлогчийн үгсийг 솔омон хаан бичсэн. 그리고 오늘 배우는 이 솔로몬이도 이것도 솔로몬이 기록을 했습니다. За өнөөдөр сурж байгаа 솔омоны дуу номыг 솔омон хаан бичсэн байна. 네. 솔로몬이 인생 속에서 전도서는 솔로몬의 말년 때 늙었을 때 기록됐을 걸로 보고 있고요. За номлогчийн үгс номыг болохоор 솔омон хаан ерөнхийдөө нас өтөлсөн хойноо бичсэн гэж ярьдаг. 그리고 잠언은 솔로몬이 이제 이스라엘의 왕으로서 하나님이 주신 지혜로 가장 그 성숙된 시기 한 4, 50대 정도에 기록했을 것으로 그렇게 보고 있습니다. За тэгээд сургаалт үгс номыг болохоор 솔омон хаан яг одоо эдэр наснда буюу 40, 50 наснда яг одоо бурхны ажлыг хийж байх тэр эдэр наснда бичиж үлдээсэн гэж бичигдсэн байдаг. 그리고 이 솔로몬의 아가는 솔로몬이 더 넘은 솔로몬이 가장 젊고 또 술람미 여인과 가장 뜨거운 그런 사랑을 맺어가는 그런 젊었을 때 기록된 것으로 그렇게 보고 있습니다. За тэгээд 솔омоны дуу номыг болохоор ер нь залуу эдэр одоо зандан наснда за шуламын охинтой одоо хайр сэтгэлээ хуваалцаж байх тэр үедээ одоо бичигдсэн гэж хэлдэг байгаа. 이 아가서는 솔로몬과 술람의 여인의 그런 만남 그리고 사랑 그리고 사랑이 깊어지는 그런 과정을 노래하고 있습니다. За 솔омоны дуу маань ерөнхийдөө шуламын охинтой хайр сэтгэлийн холбоотой болоод тэр хайрын одоо эхлэл болоод дунд төгсгөл хэсэгтээ хэрхэн тэр хайр нь гүнзгэрч байгаа вэ гэдэг тухай бичигдсэн байгаа. 그런데 이것은 단순한 남녀의 사랑의 노래가 아니고 그 이상의 깊이가 있는 성경입니다. За гэхдээ энэ ном маань зүгээр нэг эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний хайрын талаар бичигдсэн дуулал ном биш. Түүнээс дээгүүр давсан одоо хүн гүнзгий утгатай хайрын ном юм аа. 예, 솔로몬은 바로 예수님의 그림자이고요. За 솔омон бол өөрөө 예수스ийн сүдэр. 예, 솔로몬의 사랑의 대상이 된 술람미 여인은 예수님의 은혜로 구원을 받은 성도들이 모여있는 교회를 또 미리 설명해주고 있는 내용입니다. 솔омон хааны хайрын хос болох шуламын охин нь болохоор христийн цусаар аврагдаад цуглжсан байгаа чуулганыг төлөөлөн үзүүлж байгаа гэж хэлдэг. 예를 들면 이 솔로몬은 이제 이스라엘의 왕이지 않습니까? За жишээх нь бол 솔омон бол өөрөө Израилийн хаан байсан. 근데 이 술람미 여인은 저 시골에서 그 포도원 지기를 하고 있던 시골 처녀였습니다. Харин шуламын охин болохоор тэр хөдөө бүр ингээд газар одоо ногоо тариалан эрхэлдэг тийм хөдөөний охин байсан. 예. 그리고 외적으로는 그런 하얀 피부를 가진 그런 아름다운 그런 모습을 갖고 있었던 여인은 아니었던 것으로 성경은 말씀하고 있습니다. За тэгээд гаднах үзэндэндээ тийм сайхан цагаан цэвэрхэн арьстай одоо тий үсгэлэн гоо төгс биш одоо төгс байсан бол бишээ гэж Библиэр хэлж байгаа. 자, 1장 5절을 보시겠습니다. За 1-ийн 5 дугаар ишлэлийг харъя. 여기 이 술람미 여인의 외모가 이렇게 설명이 되어 있습니다. За шуламын охины энэ гадаад үзмжийг нэг хэлсэн байгаа. 1장 5절부터 За 1-ийн 5-аас 6절 6 읽어주세요. уншиж өгье. Кадерийн майхан Соломоны хөшиг мэд харч гэлээ би үсгэлэнтэй Иерусалимын огтоо бор зүснээс минь болж уучлж ширтэх хүн нарал намайг уйлж ширтчихсэн юм уурлаж хилэгнээд ихний минь хөвгүүд усан үзмийн талбайн арчлагч болгочихсон юм намайг амь хувийн талбайга арчлалгүй ийм болгочихсон юм би. 예, 이 술람미 여인의 그 피부 색깔은 검었습니다. За шуламын охины энэ одоо арьсных нь өнгөн нүрэн бор байсан. 예, 하얀 피부에
깨끗한 피부를 가진 그런 외적인 여인이 아니었다는 겁니다. Одоо өөсөөгөө цагаан арьстай байсан тийм үзүүлэнтэй эмэгтэй бол биш байсан гэж байгаа. 그리고 뜨거운 햇빛을 받으면서 포도원 지기로 일을 하고 있었던 시골 여인이었던 겁니다. За тэгээ халуун наранд одоо ажиллаж одоо усан үзмийн талбай дээр ажилладаг байсан хөдөөний нэг эмэгтэй охин байсан гэж. 그러니까 솔로몬과 이 여인은 사실은 맺어지기에는 신분 차이가 너무 나는 거죠. Тэгэхээр Соломон болоод энэ одоо охин хоёр, энэ нэмэгтэй хоёр одоо нийлж таарна гэдэг бол энэ зэрэг зиндааны хувьд дэндүү ялгаатай байсан гэж хэлж байна. 그러니까 이 사랑은 단순히 육적이고 외적인 조건을 본 그런 사랑이 아닌 그 이상을 뛰어넘는 깊이가 있는 사랑이었다는 겁니다. Тэгэхээр энэ хоёрын энэ хайр нь ерөөсөө гадаад үзмж одоо тэр дүр төрхийг нь одоо харсан нэг тийм нэг л хөнгөн чанарын хайр биш, бүр түүнийг давж хальсан тийм гүн гүнзгий хайр дурлал байсан гэж хэлж байна. 자, 예수님께서는 하나님의 아들이십니다. Есүс эзэн бол бурхны хүү. 예. 그러면 우리는 어떻습니까? За тэгвэл бид нар ямар хүмүүс вэ? 예. 정말 이 세상에서 아무것도 아닌 그런 인생들이었습니다. Тэгэхээр энэ ертөнцийн хинч биш байсан, тийм л хөв тавилантай байсан. 그런데 예수님께서 우리를 사랑하셔서 이 세상에 오셨잖아요. Харин Есүс эзэн биднийг хайрлаад энэ ертөнцид ирсэн гэж биш үү? 그리고 죄인들을 위해서 귀하신 생명을 주셨습니다. Тэгээд гимтнүүдийн төлөө үнд амиа өгсөн. 그리고 우리를 사랑의 대상으로 삼으신 거죠. Тэгээд биднийг хайрын хосоо болгосон. 그 은혜를 힘입어서 우리가 구원을 받았습니다. Тэр нэгүслийн ачаар бид нар аврагдсан. 예수님은 이제 신랑 되십니다. Есүс одоо бидний сүт залуу болсон. 구원받은 성도들의 교회는 바로 예수님의 신부가 된 거라고 할 수 있습니다. Эн аврагдсан итгэгчид буюу чуулган болвол Есүс эзний сүт бүсгүй болсон гэж хэлдэг. 술람미 여인과 솔로몬이 신분을 뛰어넘는 그런 사랑을 한 것처럼 Шуламын охин болоо Соломон тэр зэрэг зиндааг бүр даван хальсан хайр дурлалтай байсан шиг 우리 구원받은 성도들도 예수님의 은혜로 바로 예수님의 사랑의 짝이 되었다라는 것을 우리는 알아야 되겠습니다. аврагдсан итгэгчид бид нар Есүсийн нэгүслэр Есүс эзний хос болсон гэдгээ мэдэх хэрэгтэй юм аа. 자, 2장 15절을 가보시겠습니다. 15-ыг харъя. 우리를 위하여 여우고 포도원을 허는 작은 여우를 잡으라 그랬습니다. Цэцэрлэгийг сүйтгэх үнэгнүүдийг өчүүхэн тэр үнэгнүүдэд өөрсдөд минь бариад өгөөч гэсэн. 우리 포도원에 꽃이 피었음이니라 그렇게 돼 있죠. Өчүүн цэцэглэж байгаа усан үзмийн талбайд цэцэглэж байна гэсэн. 아까 이 술람미 여인은 포도원 지기를 하는 여인이었잖아요. За энэ Шуламын охин болохоор усан үзмийг усан үзм тариалдаг эмэгтэй байсан. 그러니까 이 포도원을 지킬 때 이 여우들로 인해서 포도 농사가 망쳐질 수도 있다라는 걸 경험적으로 아는 겁니다. Тэгэхээр усан үзмийн талбайгаа арчиж тордож байхдаа за энэ жижиг үнэгнүүдээс болоод энэ тариалал нь сүрч болох юм байна гэдэг мэдэж байсан. 예, 여기 이제 작은 여우들이라고 돼 있잖아요. За энэ дээр жижиг одоо үнэгнүүдийг гэсэн. 이 여우라는 그 짐승이 우리 몽골에도 있잖아요. За үнэг гэдэг амьтан Монголд ч байдаг. 여우는 이제 잡식성입니다. 이것저것을 다 먹습니다. За үнэгний онцлог бол юу ч хамаагүй иддэг. 그런데 이게 이제 포도 이제 새순이 나오고 꽃이 꽃망울이 피려고 할 때 이때 이 작은 여우가 그 꽃술들을 다 따먹음으로써 포도가 맺혀지지 못하도록 즉 포도 농사를 완전히 망쳐놓는 그런 해를 끼쳤다고 합니다. Тэгэхээр энэ үнэг яасан бэ гэхлээрээ усан үзмийн талбайд нь ороод яг усан үзм цэцэглэж байх тэр үед нь цэцэгнүүдийг нь очиж идээд нөгөө усан үзм маань ургаж чадахгүй болгохоор одоо тэр тариалангийн сүрүүлж байна гэж хэлсэн байна. 자, 이 포도원은요. Энэхүү усан үзмийн талбай нь 포도 밭을 얘기하는 것 같지만 이건 비유적인 표현인 겁니다. За усан үзмийн талбайг яг хэлээд байгаа юм шиг боловч төлөөлүүлж хэлсэн байгаа. 술람미 여인과 솔로몬이 사랑을 맺고 그 사랑을 결실을 맺어가는 그 사랑을 이 포도원으로 설명하고 있고요. Шуламын охин болоо Соломон хаан хоёр хайрын холбоо үүсгээд тэргүй хайраа одоо цэцэглүүлж байгаа тэр төрхийг одоо усан үзмийн талбайгаар зүйрлсэн байгаа. 이 포도원을 허는 작은 여우라는 것은요. Харин цэцэрлэгийг сүйтгэх үнэгнүүд гэдэг нь 솔로몬과 술람미 여인의 사랑의 결실을 맺지 못하도록 해방하는 모든 것들을 통칭해서 지금 작은 여우들이라고 얘기를 하는 겁니다. Соломон болоо Шуламын охины хоорондын тэр хайрын үндсэн дээр үүсэж бий болох тэрхүү усан үзмийн үр жимснүүдийг гаргахгүй байхад нь саад дотор болдог зүйлсүүдийг үнэг гэж хэлж байгаа. 포도원에 이제 꽃이 폈잖아요. За усан үзм цэцгэлсэн. 그 다음에 이제
작은 열매가 맺혀지고 결국은 탐스러운 열매를 맺어가는 것입니다. Ингээ усан үзмийн модон цэцэглээд түүний дараа усан үзэм тэндээс ургадаг. 예. 16절을 보시면은요. За 16 дээрээс харах юм бол 예. 솔로몬과 이 술람미 여인이 서로 사랑하고 연합되어 있다는 것을 볼 수 있습니다. Соломон болоо Шулами охин хоёр бие биенээ хайрлан нэг болсон гэдгийг харж байна. 나의 사랑하는 자는 내게 속하였고 나는 그에게 속하였구나 그랬습니다. Хайрт минь миний харин би түүнийх гэсэн байна. 예. 이제 서로 사랑하기 때문에 이제 진심으로 하나 되어 있는 거예요. Бие биенээ хайрлаж байгаа учраас жинхнээсээ нэг болсон байна. 이 작은 여우는 Энэ үнэгнүүд 바로 그 사랑을 방해하는 тэр хайранд саад дотор 열매 맺지 못하도록 해방하는 모든 것들을 말하고 있는 겁니다. түүнээс нь үр жимс урахгүй байхаар доогт давхуурхдаг олон зүйлсүүдийг хэлж байгаа юм. 그러니까 솔로몬은 바로 예수님의 모형이고 이 술람미 여인은 구원받은 성도들, 즉 교회를 설명한다고 말씀드렸죠. Аль нь Соломон бол Есүсийн сүдэр Шулами охин бол Есүсийн цус дараагдсан чуулгануудыг итгэгчдийг хэлж байгаа гэж 자, хэлсэн. 그러니까 이 포도원은요. Тэгэхээр энэ хүү усан үзмийн талбай гэдэг нь 바로 예수님의 은혜로 구원받은 우리 성도들, Есүсийн цусаар нэгүслэр аврагдсан 예수님께서 포도나무의 가지 비유를 말씀하시면서 내 안에 거하라고 말씀하셨습니다. Есүсийн цус усан үзмийн модоор зүйлэл хэлээд одоо мөчр бөгөөд миний дотор бай гэж хэлсэн. 예, 그래서 우리는 이 날레오 교회로 지금 모여 있는 거죠. Тиймээс бид нар энэ үгийн дагуу налах чуулганы цуглалцсан байна. 이 교회 안에서 주님의 사랑을 더 깊이 깨달아가는 거죠. Энэ чуулган дотор эзний хайрыг илүү гүн гүнзгий ухаарад амьдарч байгаа. 우리의 신앙이 더 성장해 가고 있는 것입니다. Энэ дотор бидний итгэл баг багаар өсөн төрнөж байгаа. 즉 주님과 함께 동행하는 성도의 모든 신앙생활의 삶을 포도원이라고 말씀할 수 있습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол эзэнтэй хамт амьдарч байгаа итгэгч бүх ахын дүүсний маань бүхий л тэр амьдралыг нь усан үзмийн цэцэрлэг юм а гэж хэлж байна. 바로 주님의 피 흘리심으로 세워진 바로 교회가 이 포도원이라고 말씀드릴 수 있습니다. Эзэн цусаа урсгаснаар аврагдаж бий болсон энэ хүү чуулган маань усан үзмийн цэцэрлэг юм а гэж хэлж байна. 그리고 개인적으로는 우리 형제자매들의 가정을 정말 귀한 열매를 맺어가는 포도원으로 또 비유할 수도 있습니다. За тэгээд бүр наривчлаад авч үзэх юм бол ахын дүүс маань гэр бүлийг одоо усан үзм ургуулдаг тийм цэцэрлэг гэж хэлж байна. 자, 포도원을 하는 작은 여우는요. За усан үзмийн цэцэрлэгийг сүйтгэдэг үнэгнүүд гэдэг нь 바로 주님의 교회라는 포도원. эзний чуулган гэдэг цэцэрлэг, 우리 형제자매들의 귀한 신앙생활이라는 포도원. ахын дүүс маань итгэлийн амьдрал гэдэг усан үзмийн цэцэрлэг, 또 귀한 우리 형제자매들의 가정이라는 포도원을 열매 맺지 못하도록 회방하는 여러 가지들을 통칭해서 또 말씀할 수 있습니다. ахын дүүс маань харьяалагддаг гэр бүлийг тэрхүү одоо усан үзмийн цэцэрлэг бөгөөд үнийг сүйтгэдэг үнэгнүүд гэж хэлж байна. 근데 이 문제는 작은 여우들 이거 무시하면 안 되는 거예요. За гэхдээ солонгос үлдээ жижиг үнэгнүүд гэж хэлсэн байгаад энийг бол одоо нэг үл таамсуулаад хайхрахгүй өнгөрч болохгүй. 그 작은 여우들이 그 포도꽃을 다 따먹어 버리면 포도농사가 완전히 망쳐지는 거예요. Тэр жижиг хүн үнэгнүүд цэцэрлэгт орж ирээд усан үзмийн маань цэцгийг бүгдийг нь идчих юм бол тэр жилийн тариал нь сүрнэ гэсэн. 그래서 이 작은 것 이것을 조심해야 됩니다. Тэр энэ жижигхэн зүйлээс болгоомжлох хэрэгтэй. 성경에 죄를 말씀하실 때 누룩으로 말씀하셨습니다. За Библиэр гим нүглийг хэлэхдээ хөрөнгө гэж хэлсэн байдаг. 근데 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼진다고 말씀하시죠? За өчүүхэн хөрөг бүх одоо газарт тавдаг гэсэн. 여기 실로 잡으시죠? За энийгээ тогтоогоод 닉두의 커린트 타우. за 1-р Коринт 5. 작은 누룩을 조심하라는 말씀입니다. За өчүүхэн хөрөнгнөөс болгоомжлол гэдэг үг байгаа. 닉두의 커린트 타윈 조로가 1291-р шингээрээ 5-6 읽어주세요. уншиж өгье. Та нарын сайргалчин сайн бишээ. Зуурсан гурилыг жаахан хөрөнгө бүхэлдэн эсгэдгийг та нар мэдэхгүй гэж юу? 예, 곰팡이나 이런 누룩들 있잖아요. За одоо ийм хөрөнгө байдаг штэ тийм ээ. 예, 그것이 작은 것이 생기면서 조금만 시간 지나면 온 덩어리에 다 퍼지는 거예요. Тэр нь жаахан хэрнээ жоохон цаг хугацаа өнгөрөх юм бол бүх зуурсан гурилыг эсгэгчдэг. 갈라트 타우 Галаат 5. 보십시오. 갈라트 타윈 유스. Галаат 5-9 байна. 예. 갈라트 타윈 유스 읽어주십시오. Унши. Өчүүхэн хөрөнгө зуурсан гурилыг бүхэлдэн эсгдэг. 예, 이 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼진다. Энэ өчүүхэн хөрөнгө
тэр чигт нисгчдэг. 예, 거짓된 가르침 있잖아요. Одоо хурамч сургаал байна. 예, 하나님의 말씀을 회방하고 예수님의 순전한 복음을 회방하고 있는 거짓된 교훈을 또 적은 누룩이라고 얘기했어요. Бурхны үгийг дорд тохоо үзэж Есүс Христийн сургаалыг бүрэн өгөөсгөж байгаа тэр жижигхэн өчүүхэн буруу сургаалыг гэсэндээ энэ хөрөнгөх гэж хэлж байгаа. 그러니까 작은 죄, Тэр жижиг нүгэл 예, 잘못된 교훈을 조금씩 가까이 하게 되면 결국은 신앙생활 전체, 즉 포도원 전체가 다 망가지는 그런 큰 문제가 될 수 있다 그 얘기입니다. жижигхэн буруу сургаалыг л та өөртөө хүлээгээд авчих юм бол тэр одоо итгэлийн амьдрал чинь тэр чигтээ буюу одоо усан үзмийн цэцэрлэг чинь тэр чигтээ тариалан сүрэх тийм том асуудал хүргэдэг гэсэн үг юм. 예를 들어 봅시다. За жишээ авъя. 예, 우리는 예, 술을 취해서 비틀거리고 다니는 그런 사람들을 좀 볼 수 있습니다. За бид нар архинд согтцсон ингээд ганхад одоо найгаад явж байгаа хүмүүс хардаг. 잠언 23장 29절부터 보면 그 술 취해가지고 참 그 문제가 되고 있는 그런 모습들을 잘 말씀해주는 내용이 있습니다. За сургаалт ус 23:29 дээр гарах юм бол архинд согтсон хүн ямар байдалтай харагддаг вэ гэдгийг хэлж байгаа. 그런데 처음은 그 포도주는 붉고 부드럽게 내려갔지만 결국은 독사같이 이제 뱀처럼 이제 물게 된다라고 말씀합니다. За эхэндээ усан үзмийн дараас ингээд маш хөнгөн гулгаад хоолоогоор ордог бол эцэстээ тэр нь хорт могоо байдалд ингээд барьж иднэ гэсэн. 처음부터 술 취한 것은 아니었던 것이죠. Эхнээсээ тэр хүн архинд согтсон байсан биш. 예, 한 잔 정도. Нэг л 뭐 이것만. энэ удаа. 예, 그 조금씩이 이제 жоохон маань 결국은 уусараад 술에 잠긴 자가 되고 эцэстээ архинд бүр согтсон хүн байна. 큰 문제들이 되는 모습이 있는 거예요. Үүний үр дүнд асар том асуудал үүсдэг гэдэг зүйл гарч байгаа. 또 우리 일상생활 속에서 이제 다툼이 있을 수 있잖아요. За бидний одоо өдөр тутмын амьдрал маань янз жижиг шажиг одоо маргаанууд гардаг. 뭐 가정이나 또 인간관계 속에서 그런 갈등이나 다툼은 예, 나타날 수 있는 거잖아요. За гэр бүлдэж байсан бусад одоо хүний харилцаан дээрсэндээ янз бүрийн одоо зөрчил маргаан. 근데 그 다툼도 тэдгээр маргаанууд 작은 것들, 사소한 것들에서 시작된다. өчүүхэн зүйлсээс эхэлдэг. 수로갈툭스 아론돌도 보십시오. Сургаалт ус 17-аас харъя. 수로갈툭스 아론돌덕인 아론두루. За сургаалт ус 17-ийн 14. 몽골에도 방죽이 있나요? За Монголд нөгөө зуурсан гурил байдаг тийм ээ. 예? 방죽이요, 방죽. 물을 가다 놓는 저수지요. 반죽 нөгөө Монгол одоо нэг юу гэдэг чинь ус тогтоодог нөгөө усыг ингээд тогтооцсон байдаг нэг юу лээ хавцал. 예. 수로갈투스 아론돌덕인 아론두루. За сургаалт 17-ийн 14. 자, 같이 읽읍시다. Хамдууш. Зөрчилдөөний эхлэл тусах ус мэд буюу садархаас нь өмнө хэрүүлийг зогсоо. 예. 한국에는요. 벼농사를 많이 짓기 때문에 물이 많이 필요해요. За Солонгост одоо будаа их тариалдаг учраас ус их хэрэгтэй. 그래서 비가 많이 왔을 때 그 물을 이렇게 저장해 놓는 흙을 쌓아서 뚝을 만들어서 물을 가다 놓는 그런 것들을 많이 만들어 보세요. За тэгээ бороо их орсон үед одоо тэр усыг хадгалахын тулд одоо хиймэл нуур гэж ярьдаг. Одоо тийм одоо хэсэг газрыг ухаад тэнцэнэ одоо усаа тогтоодог. 근데 잘못하면 이제 그 흙을 쌓아놓은 뚝이 무너지게 되면 그 물이 순식간에 쏟아져서 큰 물난리가 나는 그런 경우가 간혹 있을 수 있습니다. За тэгээ алдаа гараад нөгөө нэг эргэн тойронд нь ингээд халахалцсан байгаа нөгөө хан нь одоо нурчих юм бол тийм ээ одоо түүнээсээ нөгөө ус нь садарч тавигдаад асар том асуудал үйлчлсэн удаа байдаг. 그런데 이제 그 땅을 파고 사는 두더지나 들쥐 같은 것이 그 뚝에 구멍을 내기 시작하면요, 그리 이제 물이 조금씩 새기 시작해서 결국 나중에 그것이 이제 점점 그 구멍이 커지고 그 뚝이 무너지는 그런 큰 문제가 생길 수도 있는 거예요. За тэгээ нөгөө газар ухдаг одоо сохор номын ч юм уу тийм одоо амьтад одоо тийшээ одоо ороод тэр нөгөө нэг одоо хүрээлцэн байгаа ханыг нь одоо цоолж ихэлснээр эцэстээ тэр жижиг нүгээр нь ус гарч ирснээр нөгөөдг нь томроод нөгөө ус тэр зэгтээ садардаг одоо аюул ус болдог. 처음에는 작은 구멍이었는데 이хиндээ жижигхэн нүх гардаг. 그것이 점점 커져서 큰 문제가 될 수도 있다. Тэгэхээр энэ нүх нь томорсоор асар том асуудал хүргэж болно. 그런 것처럼 одоо үүн шиг 다툼의 시작은 방축에서 물이 새는 것 같은즉 зөрчилдөөний эхлэл нь ингээд ус тусаж байгаа юм шиг байдаг. 처음엔 조금씩 새기 시작했다 그 말이죠. 근데 жижигхэн зүгээр туслана гэсэн байна. 그러니까 싸움이 일어나기 전에 시비를 그칠 것이니라.
Тэгэхээр садрахаас нь өмнө тэр хэрүүлийг зогсоо гэсэн. 예, 작은 어떤 부분이 이제 큰 싸움이 될 수 있다는 거죠. Им жижигхэн зүйл эцэстээ том садарт одоо зөрчилдөөн болдог. 우리 몽골 분들은 이렇게 지나다가 누군가에게 발등을 밟는다든지 스쳤다든지 그러면 바로 이렇게 서로 손을 잡아주잖아요. За монголчууд одоо хүний хөлн дээр одоо халт гიშгч юм уу одоо хүнийг яцхан шууд гар барьдаг штэ тийм ээ. 예, 제가 처음에 와가지고 이제 다랑 시장에 갔을 때 어떤 여자분이 뭐 이렇게 뭔가 스친 것 같은데 이제 손을 바로 잡길래 처음에는 좀 당황했어요. За би анх ингээд дарханд очиж зах дээр явжсэн чи ингээд нэг хүний биеинд ингээд жоохон хүрсэн чи нөгөө шууд гарнаас бариад авах жоохон сандарсан. 사람이 너무 많으니까 시장에서 스치다가 제 그 발등을 살짝 밟았거든요. За тэг хүн их байгаа болохоор нөгөө нэг зурж явж байгаа миний хөл дээр ингээд халт гიშгсэн байна л да. 예, 나중에 딱 이제 알았어요. дараа нь ойлгосон. 아, 그건 당신한테 내가 뭐 나쁜 마음이 있는 게 아니다. 미안하다라는 표현을 그렇게 하는 것이다. Аа тэгээ одоо тухайн хүнээс уушлал бууж тэгж гараа барьсан байна. 이제 우리가 일상생활 속에서도 서로 그렇게 예의를 갖추지 않습니까? За өдөр тутмын амьдрал дээр бид нар ийм одоо тий хэв маягтай амьдардаг ш. 참 그런 부분들은 굉장히 좋은 것더라고요. Тэр ийм зүйлсүүд бас айгүй гоё юм билээ. 자, 작은 것들을 너무 방심하면 안 된다는 거예요. За тэгэхээр жижигхэн зүйлийг үл тоож болохгүй гэсэн үг. 포도원을 허는 작은 여우들. За усан усмын цэцэрлэгийг сүйтгэдэг үнэгнүүд. 그 작은 여우들을 잡지 않으면, 막지 않으면은 үнэгнүүдийг эхнээсээ одоо зогсоохгүйгээр барихгүй байх юм бол 주님과 함께하는 이 신앙생활이 또 풍성한 성령의 열매를 맺어가야 되는데 그 포도원이 즉 신앙생활이 또 우리 교회가 이게 더 안 좋아질 수도 있다 그 말입니다. Тэгэхээр эзэнтэйгээ нөхөрлөж байгаа энэ нөхөрлөл маань гэсэндээ саад дотгор үүснэ. тэрхүү усан усмын цэцэрлэг болох манай чуулган миний итгэлийн амьдралд асуудал үүсэж эхэлнэ гэсэн үг. 자, 포도원을 허는 작은 여우들은 또 무엇을 말하는 걸까요? За усан усмын цэцэрлэгийн сүйтгэдэг жижиг үнэгнүүд. 네, 첫 번째는 이제 마귀라고 할 수 있겠죠. За нэгдүгээр сатаныг хэлж болно. 하나님께서 에덴 동산을 창조하시고 아담을 거기 두시고 아담에게 에덴 동산을 다스리라고 말씀하셨습니다. За бурхан эден цэцэрлэгийг бүтээгээд Адамыг тэнд аваачаад энэ цэцэрлэгийг чи арчилж торд гэж хэлсэн. 그런데 또 지키라는 말씀도 하셨죠? За захир хамгаал гэж бас хэлсэн. 자, 이 힐럼 보십시오. За эхлэл номноос харъя. 이 힐 허이링 아론타워. эхлэл 2:15. 같이 읽겠습니다. Уншаа. Эзэн бурхан хүнийг арчирч эден цэцэрлэгийг арчлуулан сахиулгаад тэнд суулгав. 자, 근데 참 이상합니다. За их сонирн байгаа юм. 다른 사람은 없거든요. Өөр хүн бол байхгүй. 제가 예와도 아직 지음받기 전입니다. Үгүй ганц Адам байсан харах Еваш бүтээгдэггүй байсан. 아담 간차라인 거예요. Адам ганцаараа байсан. 예, 다른 사람 없는 겁니다. өөр ямар ч хүн байхгүй. 근데 하나님께서 Харин бурхан 에덴 동산에 두다. эден цэцэрлэгт аваачаад 에덴 동산은 기쁨의 동산, 기쁨이란 뜻입니다. за эден цэцэрлэг эден гэдэг баяр хөөр гэсэн утгатай. 즉 에덴 동산 그 기쁨의 동산을 다스리면서 지키라 그런 거죠. Тэр эден буюу тэр баяр хөөрийн цэцэрлэгийг чи арчлаад хажуугаар нь сайх гэсэн байна. 우리 이제 함갈라치 또 마나치 있잖아요. За манаач байдаг тийм ээ. 예, 우리가 건축 봉사하면서 현장에 마나치 봉사를 우리 형제들이 돌아가면서 하지 않습니까? үйлчлэлийн үед энэ гадаа бүтгэнд одоо манаач ахын дүүснэр ахнар маань ээлжиж хонж манаач хийсэн. 예, 뭔가 불순한 사람들이 우리 들어와서 이것저것을 또 가져갈 수도 있지 않습니까? Муу хүмүүс орж ирээд манай барилгын юмнуудаас аваад ирж болно. 실제로 도둑도 왔다가 예, 도망갔어요. 그래 굴가ч орж ирээд зүгтаагаад явсан удаач байна. 예, 우리 저 더러츠님 형제님이 마나치 할 때 도둑이 왔었어요. 만나치 хийж байхад 굴гач орж ирсэн. 물론 이제 도둑 맞은 건 없이 잘 이제 쫓아냈지만은. Мэдээж 굴гач юм алдаагүй хөөгөө явуулсан ч. 하나님은 아담 혼자 있는데 기쁨의 동산 에덴 동산을 지키라고 했잖아요. Тэр Адамыг бурхан ганцаараа байхад нь энэхүү баяр хөөрийн эден цэцэрлэгийг сахих гэсэн байна. 지키라는 것은 도둑이 있다라는 겁니다. Сахин хамгаал гэдэг чинь тэнд хулгайч байгаа гэсэн үг. 그 기쁨의 동산을 회방하려고 하는 뭔가가 있다는 거예요. Тэрхүү баяр хөөрийн цэцэрлэгийг сүрүүлэх гээд байгаа нэг юм байна гэсэн үг. 마귀가 있었잖아요. Сатан байсан шүү. 아시죠? Мэдээж байгаа. 예, 하나님은 Бурхан 기쁨의 동산을 지키라 그랬어요. тэрхүү баяр хөөрийн цэцэрлэгийг сахин хамгаал гэсэн. 예, 마귀가 있는 겁니다. Сатанаас хамгаал гэсэн. 예, 하나님과 Бурхан болоод 우리 사람과의 그 사랑, 기쁨을 깨뜨리려고 하는
그 마귀가 있는 거예요. Бурхан болоод хүн хоорондын хайр дурлал болоод тэр харилцааг сүрүүлэх гэдэг сатан байдаг. 교회도 마찬가지입니다. Чуулган гэсэндээ адилхан. 네, 주님과 연합되어 있는 우리 교회. Эзэнтэйгээ нэгдсэн байгаа манай чуулган. 주님과의 그 사랑이 더 열매를 맺어가야 되는 우리 교회. Эзэнтэй хайрлалцаж байгаа энэ хайрын үр жимсийг илүү их ургуулах ёстой чуулган маань. 그리고 연합되어 있는 우리 형제 자매들의 그 관계를 깨뜨리려고 하는 마귀가 있는 거예요. Мөн ингээд бурхны хайраар холбогдсон нэг болсон ахын дүүсийн маань харилцааг хооронд нь ингээд салгах гээд байдаг сатаны ажил байна гэсэн. 에베소서를 보시겠습니다. За Эфес номноос харъя. 에베소 드로잉 Эфес 4 4 3. 읽어주시죠. За уншиж өгье. Амар тайвны холбоос нь сүнсний нэгдлийг хадгалахыг хичээх тун. 자, 성령이 하나 되게 За 하시주셨습니다. сүнсний нэгдэл гэсэн байна. 우리는 외모도 다르고 사실은 속 사람도 За 다릅니다. бидний гадаад төрөх доторх хүн маань 예, ч өөр. 성격도 다릅니다. Зан ааш ч өөр. 예. 그런데 성령님께서 같은 믿음을 갖게 하셨어요. Харин ариун сүнс биднийг нэг итгэлтэй болгосон. 예수님의 사랑으로 우리를 하나된 한 믿음이 되게 하셨습니다. Есүсийн хайраар биднийг нэг итгэлтэй, нэгдэлтэй болгосон. 그리고 주님 안에서 우리를 더욱더 하나 돼가도록 성령님께서 우리를 다스려 가시고 있습니다. Тэгээ эзэн дотор илүү нэгдэж нэг болгоход нь ариун сүнс маань удирддаг. 그런데 힘써 지키라고 했을 때는 또 이것을 깨트리려고 하는 마귀가 있기 때문에 그렇습니다. Хадгалахыг хичээ гэсэн нь энэ нэгдлийг чинь тарааж бутраадаг сатаны ажил байгаа гэсэн үг. 도링 허른들더 4:27. 함다운시 Диаволт байр бүг. 자, 마귀로 틈을 타지 못하게 하라. За диавол засвар зайгаар нь орж чадахгүй байр бүг. 예, 마귀를 비유할 때 뱀에 비유하지 않습니까? За сатаны төлөөлөгтөө могоогоор төлөөлүүлдэг. 뱀은 있잖아요. За могоо гэдэг амтан. 이 머리가 들어갈 수 있는 작은 구멍만 있으면 몸뚱아리가 커도 거기를 이렇게 통과한다고 합니다. Одоо толгоон л орох хэмжээний нүх байх юм бол би энэ ямар ч том байсан тэр нүхээр орчихдог гэж 예, байна. 작은 여우도요. Жижиг үнэг гэдэг нь 작은 구멍이 있으면 거기 이렇게 땅을 파고 글이 들어온다고 하는 거예요. тэр жижиг үнэг жижигхэн нүх байх юм бол тэрийг одоо сэтгэж цоолж ухаж байгаад ороод ирдэг гэсэн. 마귀로 틈을 타지 못하게 하라. Тэгээ диаволт байр бүг. 이 교회라고 하는 포도원, Чуулган гэдэг усан үзмийн цэцэрлэг. 우리 형제 자매들의 신앙생활의 포도원 있잖아요. Ахын дүүсийн маань итгэлийн амьдрал гэдэг усан үзмийн цэцэрлэг байгаа шүү дээ. 그 포도원을 망쳐놓으려고 하는 마귀라고 하는 작은 여우들이 있는 거예요. Тэр цэцэрлэгийг сүрүүлээд замбраагүй болгох гэдэг сатан гэдэг жижиг үнэгнүүд байна. 특히 조심해야 될 게 있습니다. Ялангуяа анхаарах юм зүйлээ. 가짜 기독교와 거짓된 가르침에 속으면 안 됩니다. Хуурамч Христийн шашин болоод хуурамч сургаал одоо хууртаж болохгүй. 예, 성경을 얘기하고 Библийг яриад 예수님을 얘기하고 Есүсийн талаар яриад 예수님 피를 얘기하면 Есүсийн цусыг яриад байвал 저기 교회도 올바로 가르치나 보구나. энэ чуулган шин зөв заадаг юм биш үү? 아닙니다. Үгүй ээ. 예, 끝까지 잘 확인해 보면 결국은 이제 이 거짓된 가르침이 숨어 있는 경우가 많습니다. Дуустын сонсоод шалгаад үзэх юм бол хуурамч сургаалууд дотор нь нуугдчихсан чуулганд олон байна. 주님의 교회 안에는 Эзний чуулган дотор бол 바로 우리 교회죠. манай чуулган 또 шүү. 우리 형제자매들 Манай ахын дүүс 이 거짓 기독교와 거짓된 교훈에 자꾸 그것을 가까이 하면 안 됩니다. хуурамч Христийн шашин болоод хуурамч сургаалтай байнга ойр байгаад иж болохгүй. 성경 찾아보겠습니다. Библиэсээ харъя. 허리다가 커린트 아로니 2-р Коринт 11. 허리다 커린트 아로니기 2-р Коринт 11-ийн 자 니기스코로 1-3 읽어주시죠. уншиж өгье. Өчүүхэн монхоглыг минь та нар төвчээрэй. Намайг та нар төвчдөг шүү дээ. Бурхны хардталтаар би та нарыг хардаж байна. Учир нь би та нарыг Христийн өмнө ариун онгон охин мэт аваачих гэж ганц нөхөртөө сүй тавиулсан. Могоо залаараа Еваг мэхэлсэн шигэ Христ дотор цэвэр эгэл байдлаас чинь та нарын санаа бодлыг төөрүүлчихвээ гэхээс би харин айж байна. 자, 바울 사도도 고린도 교회에 이제 조심하라고 얘기를 해주는 거예요. Илчбааш Коринт чуулгануудыг болгоомжил гэж хэлж байна. 고린도 교회라고 하는 주님의 포도원에 Коринт чуулган гэдэг эзний осон үзмийн цэцэрлэгт 예, 이 마귀의 이 괴기가 이제 들어오기 거짓 가르침에 들어오기 시작했던 겁니다. могоо буюу сатаны хуурамч сургаал орж ирсэн байна гэсэн. 3절에 보면 뱀이
이와를 미혹했던 거, 에덴 동산 사건을 얘기하지 않습니까? Гурав дээр могоо залаараа Яваг мэхэлсэн шигээ буюу эдийн засгийн бас үйл явдал хэлж байна. 예수님을 향한 너희의 진실된 믿음이 부패할까 두렵다라고 얘기를 하죠. Христ дотор цэвэр эгэл байдлаас та нарын санаа бодлыг төөрөлчих вэ гэдгээс болгоомжлж байна. 도루데르. Дөрөвдөр 자, 같이 읽어보겠습니다. хамтаашаа. Учир нь хэрв хэн нэг нь очоод бидний тунхагласнаас өөр Есүсийг тунхаглахад эсвэл хүлээн авсан хэн нэгнээсээ та нар өөр сүнсийг хүлээн авахд эсвэл хүлээн авсан хэн нэгнийхээ өөр сайн мэдээг та нар хангалттай төвчдөг. 자, 다른 예수, 다른 영, 다른 복음을 가르치는 자들이 있다는 겁니다. өөр Есүс, өөр сайн мэдээ, өөр сүнсийг заадаг хүмүүс ороод ирсэн байна. 이것을 잘 분별해야 됩니다. Үүнийг сайн ялгаж салгах хэрэгтэй. 구원을 확실히 받고 Авралыг баттай аваад 주님의 말씀을 더욱더 창념하면은 эзний үгэнд илүү их анхааралтай байх юм бол 이런 거짓된 가르침에 속지 않습니다. ийм хуурамч сургаалт хуурдагдахгүй. 그런데 Гэхдээ 이 거짓된 가르침을 자꾸 조금씩 가까이 하기 энэ 시작하면은요, хуурамч сургаалтай багаар ойртоод ах юм бол 미혹될 수 있다 그 말입니다. хуурдагдаж болно гэсэн. 이것이 작은 여우라고 할 수 있는 거예요. Энэ нь жижиг үнэг юм а гэж хэлж байна. 13절 보십시오. 13-ыг харъя. 13절부터 15절입니다. 13-аас 15. 다른 예수, 다른 영, 다른 복음을 가르치고 전하는 자들의 정체를 말씀하고 있습니다. Өөр Есүс, өөр сүнс, өөр сайн мэдээг тараагаад заллаад байгаа хүмүүсийн бодит төрхийг энд хэлж байна. 읽어주겠습니다. Уншиж өгье. Учир нь тэд хуурамч элч нар, залтай ажилчид, Христийн элч нар болж хувирагсад, гайхах юм алга. Сатан хүртэл өөрийгөө гэрлийн тэнгэрч болгон хувиргадаг. Тиймээс хэрэг түүний үйлчлэгчид бас өөрсдийгөө зүт байдлын үйлчлэгчид болгож хувиргах аваас энэ нь гайхмаар юм биш ажээ. Тэдний төгсгөл үйлсийнхэн дагуу байх болно. 결국은 바로 사단의 일꾼들이라는 겁니다. Эцэстээ сатаны ажилчид гэсэн байна. 네. 주님의 피 흘리심으로 세워주신 이 귀한 교회라는 포도원을 Эзэн цусаа узууснараа бий болгосон энэ эрхэм чуулган гэдэг усан үзмийн цэцэрлэгийг 망가뜨리려고 하는 이 작은 여우들 바로 сүрүүлэх гэдэг энэ жижиг үнэгнүүд буюу 마귀의 거짓된 가르침이다 그 말입니다. сатаны хуурамч сургаалууд гэсэн байна. 이때기를 이어한 두루 За нэгдүгээр Иохан 4 한번 찾아보시죠. харъя. 이때기를 이어한 두루잉이 Нэгдүгээр Иохан 4-ийн 1 байна. 페이지에 보시죠. За хуудас шинэ гэрэмэн 383. 자, 두루잉 니 읽어주세요. Хайртууд минь сүнс болгонд бүү итэг. Харин сүнснүүдийг бурхнаас эсхийг шалга. Учир нь олон хуурамч иш үзүүлэгчид дэлхийд гарч ирсэн. 자, 사랑하는 자들아, 구원받은 성도들에게 얘기를 하고 있어요. Хайртууд минь буюу аврагдсан итгэгчдэд хэлж хандаж. 영을 다 믿지 말라. Бүх сүнсэнд бүү итэг. 자, 진리의 영인 성령이 계십니다. Үнний сүнс болох ариун сүнс байгаа. 그럼 또 다른 영이 있다고 아까 고린도후서 11장에 За 말씀하셨죠. тэгвэл бас өөр сүнс байгаа даа гэж альтрын 1-р Коринт 15 дээр хэлсэн. 이 다른 영은 성령이 아닙니다. Энэ өөр сүнс гэдэг нь тэр ариун сүнс биш. 마귀의 영인 거예요. Сатаны сүнс байхгүй юу? 예? 자, 2절부터 쭉 읽어주세요. Хоёроос нөши Бурхны сүнсийг та нар үүгээр мэднэ. Есүс Христ мах бодоор ирснийг хүлээн зөвшөөрөх сүнс бүр Бурхнаас бөгөөд Есүсийг хүлээн зөвшөөрдөггүй сүнс бүр Бурхнаас бус. Энэ бол антихристийнх бөгөөд та нар түүнийг ирж байна гэдгийг сонссон ба тэр идүүгээ дэлхийд аль хэдийнэ байна. 자, 3절까지 읽었습니까? 네. 예. 자, 2절, 3절이에요. За 2 3 дээр 하나님의 영은 이것으로 알 수 있다 그랬습니다. За Бурхны сүнсийг та нар үүгээр мэднэ гэсэн байна. 예수님께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이다. Есүс Христ мах бодороо ирснийг хүлээн зөвшөөрөх сүнс бүр Бурхнаас аа. 예수님을 시인하지 않는 영은 바로 적그리스도의 영이다라고 얘기를 했죠. Тэгээд Есүсийг хүлээн зөвшөөрдөггүй сүнс бүр антихристийнх гэсэн байна. 그런데 거짓된 교회와 거짓된 가르침을 하는 자들도 예수님 얘기하고 예수님 피 얘기를 합니다. 하는 교회가 많이 있어요. За гэхдээ хуурамч чуулган, хуурамч сургаалыг, буруу сургаалыг заадаг чуулганууд хүртэл Есүсийг мэддэг, Есүсийн цусны талаар ярьдаг. 그러면은 예수님 얘기하고 예수님이 하나님의 아들이시다. 예수님이 오셔서 우리를 구원해 주시다. 이런 말을 하면은 그거 하나님의 영, 성령이 말씀하시는 거 아니냐. За тэгвэл Есүсийн талаар ярьж ин Есүс Христ бидний нүглийг уучлаад ертөнцид ирсэн тэр цусныг талаар ярьж байгаа бол эн чинь тэгвэл Бурхны сүнс, ариун сүнс ажиллаад байгаа газар муу юм биш үү? 근데 또 한 가지 확인할 수 있는 방법이 있습니다. Гэхдээ дахиж нэмээд нэг шалгах арга байгаа. 5절, 6절입니다. 5 6 읽어주시죠. Тэд бол ертөнцийнх. Тиймээс тэд ертөнцийнхийг ярьдаг. ертөнц тэднийг сонсдог.
Бид бол Бурхныг мэддэг нь биднийг сонсдог. Бурхнаас бус нь биднийг сонсдоггүй. Үүгээр бид үнний сүнс ба мэхлийн сүнсийг танина. 자, 하나님 말씀을 통해서 진리의 영과 미혹의 영을 분별할 수 있다 그 얘기입니다. За, Бурхны үгээр дамжуулаад үнний сүнс буюу мэхлийн сүнсийг ялгаж таних болно гэсэн байна. 성령님의 도우심으로 확실히 구원을 받은 영혼들은 Ариун сүнсний тусламжтайгаар баттай авралыг авсан хүмүүс 성령께서 가르쳐 주시는 말씀을 듣고 순종하게 되어 있습니다. Ариун сүнс өөрөө зааж өгж байгаа энэ үгийг сонсоод дуулууртай амьдрч чаддаг. 그런데 다른 영을 받은 사람들은 Гэтэл өөр сүнсийг хүлээж авсан хүмүүс 성령께서 증가하시는 말씀을 받아들이지 않습니다. ариун сүнсний гэрчилдэг үгийг хүлээж авч чаддаггүй. 그래서 하나님 말씀을 그대로 순종하는지 Тэгэхээр Бурхны үгийг сонсоод тэр чиглэлээр нь дуулууртай хандж байна уу? 또 성령께서 계시해 주는 그대로 하나님 말씀을 믿고 따르는지가 바로 진리의 영을 받은 건지 미혹의 영을 받은 건지 분별할 수 있다라는 겁니다. За тэгээд ариун сүнсний гэрчилж байгаа үгийг сонсоод итгээд дагаж байна уу үгүй юу гэдгээс хамаараад үнний сүнсээр хүлээн авсан байна уу, мэхлийн сүнсийг авсан байна уу гэдгийг ялгаж салгаж болно гэсэн. 이런 거짓된 교훈과 가르침을 가까이 하면 안 됩니다. Тэгэхээр ийм хуурамч сургаал болоод номлолтой ойр байж болохгүй. 요한일서 2장 26절을 보시겠습니다. За 1-р Иохан 2:26-аас харъя. 요한일서 2장 26절 27절입니다. 1-р Иохан 2:26-27 이렇게 해야 되는 것입니다. ингэх ёстой гэсэн байна. 26절 27 26-27 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншаа. Та нарын мэхлэх хүмүүсийн талаар үүнийг би та нарт бичсэн. Та нарын түүнээс авсан тосолгоо нь та нарын дотор байдаг бөгөөд өөрсдөд чинь заах хэн нэг нь та нарт хэрэггүй. Харин түүний тосолгоо нь та нарт бүхнийг заадаг бөгөөд тэрхүү тосолгоо нь худал биш. Үнэн та нарт заасан ёсоор та нар түүний дотор байх тун. 자, 너희를 미혹해 하는 자들에 관하여 미리 말씀을 통해서 이렇게 경고해 주고 있는 거예요. Тэгэхээр та нарыг мэхэллэх хүмүүсийн талаар урьдчилж би анхааруулж хэлье. 그래서 27절에 ингээд 27 дээр 너희는 주께 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니 이 성령 받음을 말하는 겁니다. та нарын түүнээс авсан тослогоо та нарын дотор байдаг гэдг нь ариун сүнсээр тослогдсныг хэлж байна. 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 Тийм учраас өөрсдөд чинь заах хэн нэг нь та нарт хэрэггүй. 오직 харин 그의 기름 부음이 모든 것을 너희에게 가르치며 түүний тослогоо нь та нарт бүхнийг заадаг. 또 참되고 거짓이 없으니 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라. Тэгээд энэ тослогоо нь юу вэ? Худал биш. Үнэн та нар заасан ёсоор та нар түүний дотор бай. 이것은 뭐 배울 필요가 없다 그런 뜻이 아닙니다. Тэгэхээр энэ нь юу гэхээр юу ч сурах шаардлагагүй гэсэн үг биш. 구원받은 성도들은요. Тэгэхээр аврагсан итгэгч хүн 주님께서 교회 안에 성령을 통해서 우리에게 말씀을 가르쳐 주시고 신앙생활을 돕고 계시잖아요. эзэн дотор чуулган дотор ариун сүнсээр эзэн өөрөө ариун сүнсээрээ чуулган дотор бидэрт үгийг зааж өгөөж сургамжиж байгаа. 바로 교회 안에서 성령의 인도하심으로 그 배움을 배우고 그 배움의 믿음 속에 거하라 그 말입니다. Тэгэхээр юу гэсэн үг ариун сүнсний удирдамж сургаал зааврын дагуу тэр итгэл дотроо суралцаад бай гэсэн утгатай. 요즘에 이제 우리가 모이지 못하니까 온라인으로 말씀도 하고 또 교주도 배우지 За 않습니까? сүүлийн бид нар цуглаж чадахгүй байгаа учраас онлайнаар үгээ сонсоод нөхөрлөж байгаа. 그런데 이 온라인상이 있잖아요. Тэгтээ онлайн гэдэг орчин чинь 정말 안전한 말씀, 안전한 말씀들 аюулгүй энэ үгнүүдийг 그리고 아주 유익된 그런 교재들이 있습니다. аюулгүй үг болоод ашиг тустай нөхөрлөлүүд явагдаж байна. 그러나 이 거짓된 가르침, 속이는 그런 거짓된 가르침들도 있는 거예요. Гэхдээ онлайн орчинд бас хуурамч сургаал одоо хуурч мэхэлдэг мэхлийн сүнснүүд явж байна гэсэн. 그래서 우리 형제 자매님들은 Түүнээс манай ахын дүүс 가장 어린아이 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라고 하는 주님의 말씀처럼 балчир хүүхэд шиг тийм ээ эзний одоо сүнслэг одоо сүү хүсэн тэмүүлэх гэсэн шиг 우리 교회 안에서 검증된 말씀들을 들으셔야 됩니다. одоо чуулган дотроо одоо гэрчлэгдэн батлагдсан үгнүүдийг сонсох хэрэгтэй. 다시 한번 말씀드립니다. За дахиж хэлье. 우리 교회 안에서 манай чуулган дотор 성령님의 인도하심으로 ариун сүнсний 또 удирдамжаар 성령님께서 가르쳐 주시는 그 말씀들 있죠. ариун сүнс өөрөө зааж өгж байгаа үгнүүд байгаа. 예, 교회를 통해서 공급되는 그런 말씀만을 들으셔야 됩니다. чуулганаар дамжуулаад хангагдаж байгаа тэр тэдгээр үгнүүдийг л сонсох ёстой. 세상 케이블 TV나 인터넷에 떠돌고 있는 세상 기독교적인 그런 가르침은
가까이 하지 않아야 됩니다. Тэгэхээр кабель телевизээр ч юм уу эсвэл одоо янз бүрийн интернет орчинд явагдаж байгаа янз бүрийн сургаал номлолтой нэх ойр байх хэрэггүй. 그리고요. Тэгээд 이런 어떤 묵상 모임이나 큐티 모임 같은 게 많이 이루어지고 있는데 за одоо энэ үед одоо тунгаан бодох ч юм уу QT гэдэг юм олон одоо практикаараа хийж байна. 예, 교회에서 함께 허락이 되고 교회에서 알고 있는 그런 교제가 진행돼야지 교회가 전혀 모르는 그냥 친한 사람들끼리 끼리끼리 모여서 하는 그런 교제는 하면 안 됩니다. Тэр чуулганаас зөвшөөрөгдсөн чуулганы мэдэж байгаа чуулганы одоо хүрээнд зөвшөөрөгдсөн тэдгээр нөхөрлөлүүдэд оролцох болохоос биш зүгээр хоорондоо түүнээс гадна ингээд хэсэг практикаараа янз бүрийн одоо тунгаан бодох янз бүрийн хийж болохгүй. 네, 교회 안에서 교제가 돼서 인정이 되는 교제. чуулган дотор маань нөхөрлөөд бүр хүлээн зөвшөөрөгдсөн тэдгээр нөхөрлөлүүд 또는 교회를 통해서 우리에게 공급되는 귀한 말씀들을 우리는 가까이 해야 되는 거예요. за мөн чуулганаар дамжуулаад биднэрт өгөгдөж байгаа тэдгээр өгнүүдтэй бид ойр байх хэрэгтэй. 그것이 이 작은 여우, 이 마귀의 괴계를 우리가 막을 수 있는 그런 비결입니다. за энэ маань энэ жижиг үнэгнүүд буюу сатаны төлөв одоо хорон санааг хааж чадах нууц юм аа. 그리고 정말 이 작은 여우들 중에서 가장 치명적인 것은 또 사실은 죄입니다. 죄. за тэгээд энэ жижиг үнэгнүүд дундаас хамгийн одоо аюултай нь үндэ гим нүгэл. 뭐라고요? юу гэ? 바로 죄입니다. үнэ гим нүгэл. 예. 이사야 59장을 보시겠습니다. 이사야 59-аас харъя. 이사야 59장 이사야 59 1절 2절입니다. 1-2 байна. 읽어주시겠습니다. Уншиж өгье. Үзэгдэн эзний мотор аварч чадхааргүй богино бишээ. Сонор нь сонсож чадхааргүй дүлээ бишээ. Харин хилэнд чинь та нарыг бурхнаас хагцуулан нүглүүд чинь түүний нүрийг та нараас далталжээ. Тиймээс тэр сонсдоггүй. 예. 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 막고 있다라고 말씀하시죠? Тэр та нарын хилэнд чинь та нарыг бурхнаас далталжээ гэсэн. 너희 죄가 그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 않으시게 회방하고 있다. хилэнд чинь та нарыг бурхнаас хагцуулаад нүглүүд чинь түүний нүрийг халахлж байгаа учраас тэр сонсдоггүй гэсэн. 하나님이 우리 영혼을 사랑하셔서 бурхан маань бидний сүнсийг хайрлаад 예수님을 이 세상에 보내셔서 이 죄 문제를 완전히 해결해 주셨지 않습니까? 예수 그리스도ийг энэ ертөнцид илгээснээрээ гим нүглийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж өгсөн. 이제 하나님과 우리 성도들 사이에 그 원수 같았던 죄는 예수님의 십자가의 사랑으로 완전히 해결됐어요. Тэр бурхан болоод итгэгчдийн хооронд тэрхүү дайсагнал болчихсон байсан гим нүгэл Христийн загалмайгаар бүрэн нурж унсан. 이제 우리는 하나님을 아버지라 부르며 우리는 하나님은 우리를 자식이라 하셨습니다. Одоо бид бурханыг эцэг бурхан минь гэж дуудаад бурхан биднийг хүүхдүүд минь гэсэн. 이제 부모와 자식처럼 Одоо эцэг их үр хүүхэд шиг 또 우리 형제 자매들과 형제 자매로서 이제 주님의 가족이 된 거죠. ахын дүүснүүдтэйгээ жинхэнэ ахын дүүс болсон эзний гэр бүл болсон. 그리고 이제 우리는 사귐이 시작된 거예요. Ингээд бидний үерхэл нөхөрлөл хийх. 그걸 이제 교제라고 하지 않습니까? Үүнийг бид нөхөрлөл гэдэг шүү. 예, 사랑이 더 깊어지고 열매를 맺어가는 그런 진짜 포도원이죠. хайр нь үнэхээр гүн гүнзгий болж илүү хүр жимсэг ургуулдаг усан үзмийн цэцэрлэг. 근데 죄라고 하는 여우들이 들어오기 시작하면 гэтэл энэ цэцэрлэг гим нүгэл гэдэг үнэгнүүд орж ирэх юм бол 하나님과의 교제는 끊어집니다. бурхантай нөхөрлөх харилцаа маань тасарна. 이제 신앙생활의 포도원이 망가져가는 거죠. итгэлийн амьдрал гэдэг усан үзмийн тэр цэцэрлэг маань сүрч явна. 교회도 마찬가지입니다. чуулган цэцэнд айлал. 교회 안에 이제 죄들이 막 들어오기 시작하잖아요. чуулган дотор гим нүглүүд ороод эхэлвэл 그러면 교회도 하나님의 역사가 나타날 수가 없어요. тэгвэл чуулган дотор хүртэл бурхны ажил явагдгаа болдог. 닉드겔의 여한 닉 보시죠. Нэгдүгээр Иохан 1-ийг харъя. 닉드겔의 여한 닉이 Нэгдүгээр Иохан 1-ийн 꼬로스 벌더. 3-аас 7. 자, 닉인 꼬로 1-ийн 3, 꼬로스 벌더. 3-аас 7. 자, 읽어드리겠습니다. Уншиж өгье. Бид үзсэн сонссноо та нарт мөн тунхагснаар та нар бас бидэнтэй нөхөрлөх юм. Үннээр бид эцэг ба түүний хүү Есүс Христтэй нөхөрлөнө. Баяр баясгалангаа гүйцэд болгоё гэсэндээ бид үүнийг бичлээ. Бурхан бол гэрэл түүний дотор харанхуй огт үгүй гэдэг нь бидний түүнээс сонссон мэдээ бөгөөд та нарт тунхаглаж байна. 자, 3절 말씀하시죠. 3 дээр айлцсан байна.
우리의 사귐은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께함이라 그랬습니다. Бид эцэг ба түүний хүү Есүс Христтэй нөхөрлөнө гэсэн. 바로 교제라는 거예요. Нөхөрлөл байна. 우리는 이제 교제라는 표현을 많이 하잖아요. За бид нар нөхөрлөл гэдэг үгийг их хэрэглэдэг. 그것은 아버지와 아들 예수님과 함께하는 교제라는 겁니다. Энэ эцэг буюу хүү буюу Есүстэй хамт нөхөрлөх нөхөрлөл. 네, 아버지와 아들이 즐겁게 대화하고 Эцэг хүү хоёр баяр хөөртөө ярилцаж 서로의 사랑을 더 깊이 알아가는 그런 귀한 교제. би биенийхээ хайрыг илүү гүн гүнзгий мэдэж ухаарах эрхэм нөхөрлөл. 예, 하나님은 그런 교제를 하기 원하시는 거예요. Бурхан маань ийм нөхөрлөлийг хийхийг хүсдэг. 그런데 이 교제가 죄가 들어오면 이제 깨지는 거예요. Гэтэл энэ нөхөрлөл дотор маань донд маань гэм нүгэл ороод ирэх юм бол хаалч. 5절에 하나님은 빛이십니다. За 5-дар бурхан бол гэрэл. 그에게는 어둠이 조금도 없으십니다. Түүний дотор огт харанхуй үгүй. 근데 6절에요. Гэтэ 6-дар 만약 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 бид бурхантайгаа нөхөрлөг гэж ярьчаад 어두운 가운데 행하면 харанхуй дотор алхаад байвал 이제 죄를 짓거나 죄를 가까이 하면 그 гэм нүгэл 말이에요. хийх юм уу гэм нүгэлтэй ойр байвал гэсэн үг байна. 거짓말을 하고 진리를 행치 아니함이거니와 Бид худал хэлж байгаа бөгөөд үннийг үйлдэхгүй байна. 7절 보세요. 7 харъя. 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 Харин тэр өөрөө гэрлийн дотор байдагчлан бид гэрлийн дотор явбал 우리가 이제 죄를 멀리하고 бид нар гэм нүглээс хол байж 그 죄라고 하는 그 여우들을 쫓아내고 гэм нүгэл гэдэг үнэгнүүдийг хөөж гаргаад 예, 거룩한 삶을 살면은 ариун амьдрах юм бол 우리가 서로 사귐이 있고 бид бие биентэйгээ нөхөрлөж 예, 하나님과의 교제가 문제가 없는 거죠. бурхантай нөхөрлөл асуудал үүсэхгүй юм аа гэсэн. 예. 그런데 이 죄라고 하는 그 여우들이 우리 신앙생활 속에 또 우리 교회 속에 들어오기 시작하면은 하나님과의 교제가 끊어지는 거예요. Гэтэл энэ гэм нүгэл гэдэг үнэгнүүд бидний итгэлийн ангил бидний нөхөрлөл донд ороод ирэх юм бол бурхантай нөхөрлөх харилцаа маань тасардаг. 우리 가정에서 이제 부모 자식들 관계를 예를 들어 봅시다. За зүгээр гэр бүлдээ л одоо нэг эцэг бүр хүүхдийн харилцааг бодоод үзье. 자식이 아버지 앞에 순종하고 정말 생활을 잘하고 있을 때는 부모 자식 간에 아무 문제가 없잖아요. Хүүхэд нь эцэгийнхээ өмнө дуулууртай байгаад өвөнд нь ороод сайн амьдрах юм бол харилцаанд ямар ч асуудал үүсэхгүй. 그런데 아버지의 말씀에 불순종하고 죄를 범했습니다. Гэвч хүүхэд нь эцгийнхээ үгэнд оролгүйгээр гэм нүгэл хийчихэ. 그럼 아버지와 아들 사이에 이 교제가 이제 깨지잖아요. Тэгвэл энэ эцэг хүү хоёрын хоорондох нөхөрлөл тасарна. 예, 그런 문제들이 생기는 겁니다. Тиймэрхүү асуудлууд үүсэж эхэлнэ. 예. 이 죄라고 하는 여우를 그래서 쫓아내야 되는 거예요. Тийм учраас энэ гэм нүгэл гэдэг үнгийг хөөж зайлуулах хэрэгтэй. 구원받은 성도들도요. За аврагдсан итгэгч 그 죄성이 있습니다. аврагдсан итгэгч хүндэж гэмт чанар байна. 그래서 죄의 유혹을 받을 수도 있고 또 잘못하면 죄에 넘어질 수도 있습니다. 죄를 지을 수도 있습니다. гэм нүгэл өргөтүүлж болно, буруутгах юм бол салт гიშгэх юм бол нүгэлтэй бүр унаад нүглийг хийчих болно. 그럼 방금 말씀드린 것처럼 하나님과의 교제가 끊어진다 그랬어요. Залруу хэлсэн шиг бурхантай нөхөрлөх харилцаа тасарна гэсэн. 부모와 자식이라는 관계가 없어지는 건 아니지만 사랑의 관계가 이제 깨진다, 불편해진다 그 말이죠. Эцэг их үр хүүхдийн харилцаа нь бүр байхгүй болох биш. Тэр харилцаанд асуудал үүсэж ан цав гарна л гэсэн үг шүү дээ. 그러면 어떻게 해야 되겠습니까? Тэгвэл яах ёстой вэ? 우리가 죄를 허용하고 Бид гэм нүглийг хүлээж аваад 작은 여우들로 인해서 우리가 흔들렸을 때 энэ жижиг үнэгнүүдээс болоод бид нар ганхах юм бол 자, 8절부터 10절입니다. за 8-аас 9 байна. 읽어주시죠. Уншиж өгье. Бид нүгэлгүй гэж хэлбэл өөрсдийгөө мэхэлж байгаа бөгөөд бидний дотор үнэн алга. Бид нүглээ улайвал итгэмж зөвд тэрээр нүглийг маань унчилж бүхий зүй бусаас биднийг цэвэрлэнэ. Бид нүгэл үлдээгүй гэж хэлбэл бид түүнийг худалж балгаж байгаа хэрэг бөгөөд бидэнд түүний үг алга. 자, 솔직하게 하나님 앞에 죄를 인정하고 회개하라 그 말입니다. Яг үннээрсээ бурхны өмнө нүглээ хүлээн зөвшөөрөөд гимшигсэн байна. 그것을 숨긴다든지 Үүнийг нууж далтлах юм уу? 또 그것을 숨기기 위해서 거짓을 한다는 것은 그것은 회개하지 않는 거죠. Тэр энийг нууж далтлахад бүр худлаа яриад хэлэх юм бол гимшихгүй байгаатай адил. 9절에요. Эсвэл 우리가 우리 죄를 자백하면 бид нар нүглээ улайвал 여기서 자백한다는 것은 잘못한 것을 솔직히 시인하고 그 잘못하는 것을 버리는 것까지를 말하는 겁니다. энэ дэр улайх өчөх гэдэг маань буруу зүйлээ өөрөө хүлээн зөвшөөрөө тэр буруу зүйлээ хайхыг хэлж байгаа. 진정한 회개입니다. Энэ бол жинхэнэ гимшил. 그러면 저는 미쁘시가 우리 오사 우리 죄를 사해 주신다. Тэгвэл зөвхт тэрээр нүглийг маань уучлж бүхий зүйлээс зүй бусаас биднийг цэвэрлэнэ. 이것은 아버지로서 자식의 그 허물을 다
다시 용서해 주신다는 거예요. Энэ эцэг хүнийхээ үүднээс үр хүүхдийнхаа буруу булгай зүйлийг нь уучлана гэсэн үг юм. 그러면 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 해주신다. Тэгвэл бүхий зүй бусаас биднийг цэвэрлэнэ. 즉 하나님 아버지와의 교제가 회복된다 그 말입니다. Өөрөөр хэлбэл бурхан эцэгтэйгээ нөхөрлөх харилцаа маань сэргэнэ гэсэн үг. 예? 그래서요. Тэгээд 이 죄라고 하는 이 작은 여우들 энэ нүгэл гэдэг жижиг өнөгнүүд 정말 교회는 깨끗해야 됩니다. үнэхээр чуулган цэвэр байх ёстой. 또 우리 신앙생활 속에서 있잖아요. Бидний итгэлийн амьдрал донд 이 죄라고 하는 그 여우들, 작은 여우들을 잡아야 됩니다. 버려야 됩니다. 쫓아내야 됩니다. байгаа энэ гим нүгэл гэдэг жижиг өнөгнүүдийг барьж аваад хөөгөөд гаргаад хаях хэрэгтэй. 그리고요. Тэгээд 이 교회라는 포도원을 우리 신앙생활에 문제를 일으키는 작은 여우들 중에 대표적인 것이 이제 이 말조심입니다. 말을 함부로 하는 겁니다. за чуулган гэдэг энэ хүчтэрлэг дотор маань орж ирдэг бас нэг өнөгнүүдэд дундаас нэг нь болохоор үг хэл байгаа. 우리 형제 자매들 가운데에서 어떤 문제가 생겼을 때는 사실은 큰 것보다는 이 말로 인한 오해와 또는 서로를 상처 주는 그 문제가 많이 생기는 거예요. За ахын дүүсийн донд үүсэж байгаа асуудлууд дотор энэ үг хэлнээс болоод нэг одоо жижиг одоо шатиг зүйлээс болоод бие биендээ шарах өгдөг, буруу ойлголтууд үүсдэг. 그래서 하나님께서는 말을 적게 하라고 말씀하신 거예요. Ийм болохоор бурхан үг хэлэндээ цөөн бай гэсэн. 그리고 합당하지 않은 말, 더러운 말, 음란한 말은 아예 하지도 말라고 하신 거예요. Тэгээд зохисгүй үг хэл, бохир, мөн завхаа юм үг хэлийг бүр амнаасаа ч гаргаж болохгүй гэсэн. 또 형제자매들의 실수나 허물에 대해서 그것을 자꾸 여기저기다 이렇게 말하지 말라고 하시는 거예요. За тэгээд ахын дүүсийнхээ алдаа дутагдлыг байн байн тэнд очиод яриад битгий бай гэсэн. 예, 이 말로 인해서 문제가 더 커지고 오해가 더 커질 수도 있는 거예요. Тэр үг хэлнээс ярианаас болоод асуудал улам томордог байгаа. 넘덕축스 아로 보시죠. За номлогчийн ус 10-аас харъя. 넘덕축스 아로에 자, 아로헤르. 10-12. 아로헤라스 아론두루 읽어주시죠. За уншиж өгье. Ухаант мэрэгдийн амнаас гарах үг нь нэгөөсөл, мунхгийн уруул харин өөрийгөө залхих аж. Түүний ярианы эхлэл нь тэнэг байдал бол төгсгөл нь балмад солиорлож, мунхаг нэгэн олон үгтэй юу болохыг хүн эсмэдэн. Түүний араас юу ирэхийг хэн түнд хэлж чадах билээ. 얘가 우매한 그런 말을 하지 마라 그 말입니다. Тэр мунхаг үг битгий яриа гэсэн байна. 우매자는 또 말을 많이 한다고 그러죠. Тэр мунхаг нэгэн олон үгтэй. 여러분 말이 많으면 분명히 실수가 있는 거예요. Тэр үг олонтой байх юм бол алдаа гарах. 그리고 말은 한번 내뱉으면 담을 수 없어요. Тэр үгийг нэг л удаа амнаасаа гаргаж буцаад авч чаддаг. 예. 그리고 말을 내뱉으면은요, 그것은 전파된다는 거예요. Тэр амнаас маань гарсан тэр үг тараагдаад явчихдаг. 특히 좋지 않은 얘기는 더 빨리 전파됩니다. Ялангуяа тийм сайн бус мэдээ өгнүүд хурдан тардаг штэ. 10장 20절입니다. 10-20 байна. 같이 읽읍시다. Хамт уншия. Хааныг бүү зүх, бодолдооч тэр, баян хүнийг бүү хараа, унтлагын өрөөндөөч тэр. Учир нь Тэнгэрийн шууд тэдэнд үг зөөхөн бий бөгөөд, жигүүрт нь ч хэргийг задалж мэднэ. 그만큼 입 조심하라 그 말입니다. Энэ хэмжээнд юу вэ? Амнаасаа болгоомжлох гэсэн. 예. 있잖아 보십시오. За харъя. 친한 사람에게 형제만 알고 있어요. За нэг дотн одоо хүн дээр очиод таал мэдчих. 자매만 알고 계세요. Ихч таал мэдчих болно шүү. 예. 그러고는 뭔가 얘기를 합니다. За гээд нэг юм ярьчлаа. 그러나 그 말은 사실은 이제 또 전파된다는 걸 알아야 됩니다. Гэхдээ тэр үг чинь цаашаага тараагддаг л гэдэг мэдэх хэрэгтэй. 예. 말은 분명히 전해지게 돼 있어요. Үг яриа гарцаагүй цаашаа тарахдаг. 예. 그래서 아예 이거 합당하지 않는 말이다. За ерөөсөө л тэгэхээр анханасаа энэ зохисгүй. 이거 문제가 될 수도 있는 그런 오해가 생길 수 있는 말이다. Энэ үгийг би ярьж юм бол асуудал үүсээд буруу ойлголт төрөх юм байна. 그러면 아예 гэж бодож 그냥 ивэл 입을 다무는 것이 그게 안전한 거예요. ерөөсөө анханасаа л ерөөсөө амаа хамигчих 이 юм. 말을 잘못하면은요. Тэг буруу ярьчих юм бол 예. 형제자매 사이에 문제가 생길 수도 있어요. ахын дүүсийн хооронд асуудал үүсдэг шүү дээ. 예. 바울 사도 있잖아요. За Илч Паул 바울 사도는 고린도 교회에 복음을 전했지만 이 바울 사도를 고린도 교회 성도들과 이렇게 이간하는 그런 사람들도 있었습니다. За Илч Паул Коринт сайн мэдээ тарааж болгон бий болсон ч Коринт чуулганы итгэгчид болоод Паулын харилцааг нь
одоо самууруулдаг одоо зүйлүүд байсан. 말씀을 전하는 하나님의 일꾼과 이 교회의 사리를 이제 갈라놓으려고 하는 거예요. Тэр үгийг дамжуулж байгаа бурхны ажилчин болоод чуулган хоёрыг хооронд нь одоо салгах гэдэг байсан. 예. 정말 이게 이제 조심해야 되는 겁니다. Энэ үнэхээр болгоомжлох хэрэгтэй. 그리고 형제 자매들 사이를 이 말을 잘못하면은요 이간질 할 수 있는 그런 문제가 생길 수도 있어요. Тэр буруу ярьчихвал юм бол ахын дүүс хоорондын харилцааг нь ингээд самууруулдаг асуудалд хүргэж байна. 소로갈독스 조로가 Сургаалт ус 6. 예. 잠언 6장 16절을 보시죠. Сургаалт ус 6-гийн 16. 여호와의 미워하시는 거 그 마음에 싫어하시는 것이 6, 7가지니 말씀하셨습니다. Эзний үзэн янтган 6 агаад тиймээ түүний сэтгэлийн жигшүүрэн дараах 7 билээ гэсэн. 예. 17절부터 19절 17-19 읽어주시죠. уншиж өгье. Дээгүүр хардаг нүд, худал хилдэг хил, гэмгийн цусыг урсгагч гар, гим хортой санаа сэдэгч зүрх, ёрын мууд, яарангүй хөл, гүжирддэг хуурамч илчлэгч болон ах дүүс зөрчлийг тараагч нар ажээ. 자, 하나님께서 미워하시는 것들이 여러 가지 6, 7가지가 있는데 За, бурхны үзэн яддаг 6-7 зүйл байна. 교만한 눈요, Бардам дээгүүр хардаг нүд, 거짓된 혀, худал хилдэг хил, 무죄한 자의 피를 흘리는 손, гэмгийн цусыг урсгагч гар, 악한 계획을 꾀하는 마음, гим хортой санааг сэдэгч зүрх, 빨리 악으로 달려가는 발, ёрын мууд, яарангүй хөл, 거짓을 말하는 망령된 증인, гүжирддэг хуурамч гэрчлэгч, 그리고 형제 사이를 이간질하는 거예요. ах дүүс зөрчлийг тараагч нар. 근데 이게 말을 실수하면 잘못하면 이 문제를 만들 수도 있는 거예요. Тэр буруу яриад үгэн дээрээ алдаа гарах юм бол ийм асуудлуудыг бий болгох. 소로갈투스 아론덜더 Сургаалт 17 아론덜더긴 유스 9 байна. 같이 읽읍시다. Уншаа. Алдарт үйлдэлийг уучлалаас хайрыг татах. Аливаа хэргийг эргэн сөхөөс андаад алдах. 예, 우리는 다 허물이 있습니다. Хүн болгонд алдаа 실수가 있습니다. алдаа гаргадаг. 예, 그것을 사랑한다면 그것을 진짜 덮어주고, Тэгэхээр үнээр хайрлдаг бол бид нэр үнийг нь халахж өгөө. 예, 다시 돌이킬 수 있도록 기회를 주는 것이 그것이 사랑 아니겠습니까? Дахин эргэж гимших боломжийг өгөх нь хайр биш гэж юу? 근데 그것을 이제 자기 생각을 덧붙여서 소문을 내고, Гэтэл үүн дээр нь нэмээд өөрийнхөө бодлыг нэмээд бүр цааш нь цуу тараагаад 여기저기에다가 이제 자꾸 그런 말들을 퍼뜨리면은요, энэ тэнд очоод энэ зүйлийг нь яриад явах юм бол 결국은 그 어떤 관계를 갈라놓는 그런 경우가 되는 거죠. эцэстээ тэр харилцааг нь самуурал цаад дотор орчуулна. 이 말을 잘못하면 이것이 작은 여우처럼 이 교회를 어지럽혀 놓을 수도 있다 그 Тэр 말입니다. буруу ярих юм бол энэ жижиг үнэгнүүчид чуулганыг самууруулд оруулна гэсэн. 그리고요, За тэгээд 이 나태음과 게으름이라는 이 작은 여우를 또 조심해야 됩니다. энэ залхуурал гэдэг жижиг үнэгнээс болгоомжлох хэрэгтэй. 소로갈토스 32 보십시오. Бас 24-өөс гарыг 32인 24-ийн 고칭하스 고친두루 32인 고칭하스 고친두루. 30-34 자, 같이 한번 읽어보겠습니다. хамтдаа уншаа. Залхуу хүний тариан талбай, ухар мөчтийн усан үзмийн цэцэрлэгийн дэрэгдүр би өнгөрөв. Харахтун бүх газарт нь өргөст бут битүү ургаж, халгаагаар гадарган дүрч, чулуун хашаанд урсан байлаа. Харуутаад би үүнийг зүрхэндээ тусгаж, эндээс сургамж ав. Жаахан унтаж, жаахан дуг хийгээд, гараа жаахан хумгсаар хэвтэх зурчин, ядуурал дээрээс чинь дээрэмч мэт, гачаал зэвсэгт дайчин мэт ирэхгүй. 자, 솔로몬이 망가져버린 그 포도원을 보면서 묵상하고 신앙생활의 교훈을 받은 거예요. За Соломон ингээд сүрчгсэн байгаа усан үзмийн талбайгаар өнгөрч явахдаа сургамжийг авсан байна. 지혜 없는 자의 포도원을 지켜보면서 Залхуу хүний тариан талбайг хараад 정말 이 주인은 게으른 사람이구나. энэ талбай эзэн үнэхээр залхуу хүн байна. 가시던 불이 퍼졌고 거친 불이 지면에 덮였고 돌담은 무너졌다. Өргөст бот битүү ургаж халгаагаар гадаргуйн дүрч чулуун хашаанд орсон байна. 예, 이것이 신앙생활도 똑같다는 겁니다. Энэ итгэлийн амьдралтай яг адилхан гэсэн үг байна. 예, 네가 좀 더 자자, 좀 더 절자 손을 모으고 조금만 더 줍다 하니 Жаахан унтаж, жаахан дуг хийгээд гараа жаахан хумхаад хэвтэх зурчин. 내 민공이 강도같이 오며 Ядуурал дээрээс чинь дээрэмч 네 мэт. 곰비비 군사같이 이르리라. Гачаал зэвсэг дайчин мэт ирэхгүй. 예,
우리 신앙생활은요. бидний итгэлийн амьдрал 정말 부지런해야 됩니다. үнэхээр ажилсаг байх. 하나님 말씀을 게을리 먹으면 안 되죠. Бурхны үгэнд залхуурч идэж болохгүй. 그리고 이 말씀과 교제에 정말 마음을 줘야 됩니다. Үг нөхөрлөд зүрх сэтгэлээ байлгах хэрэгтэй. 조금씩 이제 말씀을 멀리하고 게을러지면 Бага багаар үгнээс холдоод залхуураад эхлэх юм бол 벌써 우리 마음에는 거친 풀, аль хэдийн бидний зүрх сэтгэл дотор ийм өргөст бут, 세상 유혹, ертөнцийн 염려가 팍 자리 잡지 тэр 않습니까? санаа зовнил байраа эзэлчихдэг. 교제 한 번, 두 번 빠져보세요. Нөхөрлөлтөө 1-2 удаа таслаад үзтээ. 그 담이 무너져가고 있는 모습이나 마찬가지인 거예요. Тэр хашаа чинь нуурж байгаатай адилхан юм аа гэсэн. 그러면 포도원은 이제 망가져가는 겁니다. Тэгвэл усан үзмийн цэцэрлэгч чинь сүрж байна. 자, 이거 게으름 조심해야 됩니다. Тэр залхуурлаас болгоомжлох хэрэгтэй. 특히 요즘에요. Ялангуяа сүүлийн үед 코로나 사태 때문에 이제 우리가 많은 행동에 이제 제한을 받고 있잖아요. за коронавигоос болоод одоо үйл хөдлөл дээр их хязгаарлагдмал байна шүү дээ. 정말 자기 생활 정말 이 게을름을 이거 참 이거 조심해야 될 때입니다. Тэр өөрийнхөө амьдрал буюу одоо залхуурлал болгоомжлох хэрэгтэй залхуурлаас. 그리고 Тэгээд 또 이기심이라고 하는 이런 이 작은 요우들 조심해야 됩니다. за хувиа хичээх гэдэг жижиг үнэгнүүдээс болгоомжлох хэрэгтэй. 특히 교회 안에서요. ялангуяа энэ 또 가정에서도 마찬가지입니다. гэр бүл дотор ч адилхан. 예. 자기 유익이 아니라 남의 유익을 구하는 것이 성숙한 신앙생활입니다. тэр өөрийн ашиг тусам бусдын ашиг сонирхлыг харах нь одоо төлөвшсөн итгэл байна. 근데 형제 자매들은 뭐 관심 없고 Ахан дүүсэд анхаарч хандуулах нь байтугай. 자기 좋은 대로 өөрийнхөө дуртай зүйлийг 자기 임의로 마음대로 이렇게 하려고 하는 그 모습은요. өөрийнхөө зоргоор ингээд хийх гээд байгаа байдал нь 이것은 포도를 허는 작은 여우라고 비유할 수 있습니다. үүнийг усан үзмийн цэцэрлэгийг сүйтгэгч жижиг үнэг гэж хэлж болно. 고린도전서 10장을 보시겠습니다. 1-р Коринт 10 сарын 고린도전서 10장 1-р Коринт 10 24절입니다. 24 байна. 읽어주시죠. Уншиж өгье. Хинч өөрийнхийг бус харин бусдынхыг эрэг. 자, 자기 유익을 구하는 건 이기적인 거죠. өөрийнхөө ашиг сонирхлыг харна гэдэг нь хувиа хичээсэн. 근데 남의 유익을 구하는 것, 즉 харин бусдын ашиг сонирхлыг харна. 이제 배려하는 거죠. бусдад найр тавина. 예, 형제 자매들을 생각하는 겁니다. Ахан дүүснээрээ хэлж бод. 또 교회 전체를 생각하는 겁니다. чуулганы бүхэлд нь бодож үзэх юм. 그것은 정말 성장한 믿음이고 성숙한 어떤 신앙의 모습 아닙니까? Энэ бол өсөн төрөөсөн одоо төлөвлөсөн итгэлийн төрх гэж хэлж байна. 예, 자기만 생각하는 거 있잖아요. Гэтэл өөрийгөө л зөвхөн бодох. 참 그것이 어쩌면 그 작은 여우 같은 모습인 거예요. Энэ бол нэг үгээр харах юм бол жижиг үнэг шиг төрх юм аа. 그리고 За тэгээд 하나님께서는 질서의 하나님이십니다. бурхан бол өөрөө дэстараалын бурхан. 그 하나님이 정해놓으신 질서에 순복해야만 합니다. Бурхны тогтоосон дэстараалалд нь бид захирагдах хэрэгтэй. 그 질서를 무시하는 것은 Тэр дэстарааллыг үл тоож байна гэдэг нь 그것은 작은 여우에 해당되는 그런 행동이라고 할 수 있습니다. жижиг үнэгний хийдэг ажлыг хийгээд байна гэж байна. 이욥 38장을 보시겠습니다. Яа 38 сарын 이욥 고친내민 고친고로 яа 38-33 고친 гэрээ 611 дээр 이욥 고친내민 고친고로 하나님께서 우주 만물을 창조하실 때 법칙, 질서를 정해 놓으셨다 그런 말씀입니다. За бурхан тэнгэр газар тогтворыг бүтээхдээ хууль буюу дэстарааллыг бүтээсэн гэж байна. 이욥 고친내민 고친고로 자 읽어주겠습니다. Уншиж өгье. Чи тэнгэрийн тогтоолуудыг мэдхүү. Хууль захиргааг нь дэлхийд тохируулж чадах уу? 네가 하늘의 법도를 아느냐 그랬죠? Чи тэнгэрийн тогтоолуудыг мэдхүү гэсэн. 예, 우리는 이제 과학 시대이기 때문에 За бид нар шинжлэх ухааны одоо 90 үед амьдарч байгаа учраас 정말 이 우주 만물이 얼마나 놀라운 법칙과 질서 속에서 운행되고 있는지를 알지요. энэ сансар авторгүй одоо ертөнцид ямар гайхалтай одоо систем одоо дэстараалтай байгаа мэднэ. 모든 천체가 움직이고 있잖아요. Бүх төмөн байдас хөдөлгөөнд оршиж 그러죠? тийм ээ? 예. 정말 그 움직이는 속도나 달려가는 길이 다 정해져 있습니다. Тэр хөдөлж байгаа хурд одоо туулж байгаа зам хэмжээ бүгд тогтоогдсон байна. 그 질서가 만약에 깨진다면 엄청난 문제가 생기겠죠. Тэр тохируулах тогтоолууд нь өөрөө одоо нурж эхлэх юм бол асар аимшигтай аюул үүснэ. 우리 여기 울란바토르하고 날레 구간을 왔다 갔다 하는 도로가 잘 나져 있잖아요. За Улаанбаатар наллагыг холбосон сайхан зам тогт барьсан байгаа. 예, 거기는 이제
차선이 구분되어 있습니다. 마신은 잠인 졸았다. 그렇죠. 그리고 가운데에는 이제 차선을 구분하기 위해서 이렇게 분리돼도 이렇게 콘크리트로 만들어져 있어요. 그때 어떤 운전자가 그 벽을 넘어서 반대 차선으로 달려버린다면 어떤 문제가 생기겠어요? 큰 사고가 나겠죠. 그 질서가 잘 지켜져야만이 안전하게 우리가 운행할 수 있지 않습니까? 이 우주 만물을 창조한 하나님께서는 법칙과 질서를 정해놓은 거예요. 근데 이 하늘에 보면, 우주에 보면 하나님께서 정해주신 그 질서를 떠나버리는 떠돌이 별들이 가끔 생겨요. 그러면은 그런 떠돌이 별들이 다른 별들과 만약에 충돌하게 되면 큰 문제가 생기겠죠. 그래서 하나님께서 블랙홀이라고 하는 청소기를 준비해 놓은 거죠. 유다 성경 보시죠. 유다 니게 아론고로. 유다 니게 아론고로. 자, 읽어주시죠. өөрсдийнхөө шившгийг хөөсрүүлэх тэнгисийн догшин дагуулга тэнүүчлэгч одод мөн түнэр харанхуйн тэдний төлөө үүрт хадгалагдсан юм. 여기 이제 떠돌이 별들 있잖아요. 근데 тэнүүчлэгч одод байна. 질서를 벗어나 버린 별들입니다. Тэс дарааллаас одоо тэр тогтоолоос гарсан одод. 그래서 캄캄한 흑암, 이건 이제 블랙홀이 있다라는 거 밝혀졌죠. түнэр харанхуй буюу окторгойд одоо хар нүх байна гэдэг нь тогтоогдсон. 그래서 그 떠돌이 별들이 그 블랙홀로 싹 빨려 들어가는 거, 그게 이제 영상으로 찍힌 거 우리가 이제 전도 집회도 이렇게 볼 수 있습니다. тэнүүч одод тэр хар нүх рүү ингээд татагдаа сорогдоод орж байгаа гэсэндээ одоо семинараар харж болдог. 자, 우주 만물에 정해놓은 질서. За, сансар окторгойд тогтоосон дэс дараалал. 예, 그 질서를 깨트리는 그 문제는 반드시 하나님 앞에 이제 문제가 되는 거예요. Тэр дарааллыг алдагдуулж байгаа нь Бурхны өмнө асуудал юм аа. 자, 사람의 본분도 있고 질서가 있습니다. За, хүний одоо үндсэн үүрэг гэж байна. За, мөн дэс дараалал гэж байна. 교회 안에도 질서가 있는 거예요. Чуулган дотор дараалалтай. 또 가정 안에도 질서가 있는 거예요. Гэр бүл дотор ч дэс дараалал бий. 넘덕축스 아르허이를 보시죠. Номлогчус 12-оос харъя. 넘덕축스 아르허이는 아름고로. Номлогчус 12-ийн 13. Өчигдөө 763 дугаар удас. 아르허이는 아름고로. 같이 읽어보겠습니다. Энэ бүхнийг дүгнээд сонирдуулахад Бурханаас эмээж түүний тушаалыг дагагтун. Энэ нь бүх хүнд хамаарна. 자, 사람의 본분이다라고 말씀했죠. Энэ нь бүх хүнд хамаарна гэсэн байна. 이 사람의 본분은 바로 하나님의 정해놓으신 마땅한 도리, 질서를 말하는 거예요. Тэр бүх хүнд хамаарах энэ зүйл нь юу вэ гэхээр Бурханы тогтоосон хэмжээ тэр хэмжээнд дотор амьдрах юм аа. 교회 안에도 чуулган дотор ч гэсэн 하나님께서 정해놓으신 질서가 있어요. Бурханы тогтоосон хэмжээ заавар. 남자의 머리는 그리스도요. эр хүний тэргүүн нь Христ. 여자의 머리는 남자요. эмэгтэй хүний тэргүүн нь эр хүн. 그리스도의 머리는 하나님이십니다. Христийн тэргүүн бол Бурхан. 예. 하나님께서는 남여를 차별하시는 분은 아니십니다. Бурхан эрэгтэй эмэгтэй гэж ялгадаг нэг юм биш. 그러나 질서를 정해놓으신 거예요. Гэхдээ энэ дотор дараалал гэдэг зүйлийг тогтоосон. 하나님은 어지러움의 하나님이 아니시오 질서의 하나님이라 하셨습니다. Бурхан өөрөө самуурлын Бурхан биш, дарааллын Бурхан гэсэн. 교회 안에 чуулган дотор 하나님께서 교회를 잘 세우시기 위해서 인도하시기 위해서 이렇게 질서를 세워 놓으셨어요. Бурхан чуулганыг сайн удирдах, босгон байгуулахын тулд бид дарааллыг тогтоосон. 그래서 말씀을 전하는 일꾼도 있고 Тэр үгийг дамжуулдаг ажилтнч байна. 또 말씀을 전하는 일꾼과 함께 교회를 섬기는 임원들도 세워 놓은 거예요. Үгийг дамжуулж байгаа ажилчдтай хамтдаа чуулганыг босгон байгуулах үйлчлэлийг гишүүдийг тогтоосон. 그런 보이지 않는 질서들을 우리는 잘 배우고 그 질서를 잘 순복해야만 합니다. Тэр үл үзэгдэгдээс дарааллыг бид нар сайн суралцаж түүнд захирагдан дуулууртай байх хэрэгтэй. 예, 그러면 교회는 더 안정 있게 다
신앙생활을 잘할 수 있는 거예요. Тэгвэл чуулган маань илүү аюулгүйгээр бүгдээр итгэлээрээ сайн амьдарч чаднаа. 예. 그런데 그런 질서를 이제 무시하고요. За гэтэл дэс дарааллыг үл тоомсорлож 예. 자기 생각, 자기 방법대로 이제 만약에 이렇게 신앙생활 하려고 한다면은 교회의 질서를 이제 흐트러 버리게 되는 겁니다. өөрийнхөө бодлоор өөрийнхөө аргаар итгэлээр амьдрах гэдэг юм бол чуулганы дэс дарааллыг алдагдуулж байгаа юм. 예. 이것이 교회를 허물어뜨리려고 하는 작은 여호에 해당될 수 있는 Энэ 거예요. бол чуулганы самууруулах гэдээ байгаа жижиг үнэхтэй зүйлэгдэж байна. 가정에서도 마찬가지입니다. Гэр бүл дотор ч адилхан. 에베소서 골로새에 보면 남편들아, 아내들아, 부모들아, 자녀들아 그런 말씀하신 거 우리 많이 배우죠. Эфес ном Колосын номдороос харах юм бол эхнэрүүдээ, эцгүүдээ, хүүхдүүдээ гэж хандж хэлсэн үгнүүдийг бид сурдаг. 아내들은 뭐라고 얘기합니까? Эхнэрүүдэд юу гэж хэлсэн бэ? 아내들아, Эхнэрүүдээ 남편을 어떻게 하라? нөхөртөө яавлаа? 순복하라 그러잖아요. Захирагд гэсэн. 그러죠? Тийм ээ? 순복하라. Захирагд. 예. 그럼 남편들에게는 뭐라고 Тэгвэл 얘기하십니까? нөхрүүдэд юу гэж хэлсэн бэ? 남편들아, Нөхрүүдээ 아내를 эхнэрээ 자기 몸처럼 사랑하라. өөрийн бие адил хайр. 그리스도께서 교회를 사랑하셔서 자기 목숨을 주신 것처럼 사랑하라. 아끼라 그 말씀이죠. чуулганыг хайрлаад өөрийн амиа зориулсан шиг хайрлаж гамна гэсэн. 그 질서를 지키면서 서로 사랑하고 귀히 여기라는 거예요. Тэр хим химжээнд дотроо дэс дараалалтайгаар бие бие хайрлаж эрхэмлэх гэсэн. 제가 중화라에 있을 때요. Би чуулганд 100 хараад байхад 예, 어떤 한 자매님이 있었습니다. нэг ихч байсан. 지금 이제 교회를 떠나버린 Нөгөө 분인데요. одоо чуулганаасаа явсан. 참 안타까웠어요. Би харамсалтай юм басна. 예, 그 부부 사이가 참 문제가 많았습니다. Тэр эхнэр нөхрийн харилцаанд асар их асуудал байсан. 어떤 갈등이 생길 때 많이 중재도 하고 저도 가서 교조도 해주고 타일러도 하고 막 그런 참 많이 이제 그렇게 했었습니다. Тэгээ ингээд гэр бүлд нь асуудал үүсгэн бол одоо дунд нь зогсоогоод очиж одоо зэмлэхтэн тайвшруулаад их нөхөрс. 근데 이제 에베소서나 골로새서의 아내들아 남편에게 순복하라. 남편이 바로 머리대민이다. 그 말씀을 이렇게 하잖아요. Тэгээ Эфес номон дээр эхнэрүүдээ нөхөртөө захирагдаад их одоо нөхөр чинь чиний тэргүй юм аа гэсэн шүү дээ. 그러면은 그 자매님은요. Тэгэх юм бол тэрэгч 나는 이렇게 할 수 없다고. би бол ингэж чадахгүй. 이 말씀을요 그대로 받아 쳐버리는 거예요. Энэ үгийг ерөөсөө тэр чигт нь цааш нь түлхсэн. 왜? Яагаад вэ? 남편을 너무 무시하고 있었거든요. Нөхөр нь дэндүү үл тоомсорлоо. 예, 자기 눈에 남편이 너무 이제 성에 안 차는 거예요. 그래서 өөрийнх нь нүдэнд нөхөр нь хэмжээнд нь хүрэхгүй байгаа байхгүй. 예, 남편을 무시하고 Нөхрөө үл тоомсорлож 예, 그런 남편을 뭐 순복하라고 머리로 섬기라고 나는 그렇게 못해. тийм нөхөр хүнийг би яаж дуулууртай захирагдаж тэргүүнээ болго би тэгж чадахгүй. 하나님 말씀이 이러한데도 자기는 그렇게 할 수 없어. Бурхны үг ийм байхад хүртэл өөрөө бол би чадахгүй байсан. 안타까웠어요. Маш харамсалтай байсан. 예. 남편이 뭐 능력 있고 뭐 잘해야만이 뭐 순복하고 머리로 받들라 그런 뜻이 아닙니다. Нөхөр чинь чадвартай, сайн, мундаг ээжиж чи одоо нөхөртөө захирах гэж хэлээгүй шүү дээ. 예. 자체 가정에 더 가정이 질서 있게 다 화목하려면은 그 질서대로 순복하라 그 말이었거든요. Тэрдээс дараалалтай гэр бүл нь азаргалтай амьдрьяа л гэх юм бол Бурхны тогтоосон хим хэмжээнд захирагдаа гэсэн. 그 가정은 깨어졌습니다. Тэр гэр бүл тарсан бутарсан. 그리고 그 형제는 사고로 빨리 돌아가셨어요. Тэгээ тэр нөхөр нь ослоор уудсан. 그리고 그 자매님은 교회를 떠났어요. Тэгээ тэр ихч бол чуулганаасаа явсан. 정말 그 가정이 잘못돼가는 그 모습을 보면서 너무 안타까웠어요. Үнэхээр энэ гэр бүл ингээд сүрч байгаа төрхийг хараад их харамссан. 참 안타까운 그 기억입니다. Үнэхээр харамсалтай дурсамж. 하나님께서 정해놓으신 그 질서를 무시하고 Бурхны тогтоосон дэс дарааллыг үл тоомсорлож 자기 육신적인 어떤 방법과 그 부분으로 삶을 살았을 때 정말 그 잘못되는 모습을 볼 수 있었습니다. өөрийнхөө мах бодын өөрийнхөө аргаар амьдарч байгааг нь хараад үнэхээр буруу явж байгааг нь харагдаад байсан. 자, 교회 안의 질서, Чуулган доторх дэс 또 дараалал, 가정에서의 그 질서, гэр бүл дотор тогтоосон дэс 그리고 дараалал, 서로의 그 본분을 충실할 때 있잖아요. хүн тус бүр өөрийнхөө тогтоосон үүрэг албанд дуулууртай байх үед 더 귀한 열매를 맺어가는 그런 포도원, илүү сайхан үр жимсийг ургуулах ус үзэн 그런 교회가 될 수 있는 거예요. тийм чуулган болж чадна гэсэн үг. 그리고 교회 안에서 За 있잖아요. тэгээ чуулган дотор 또 참 조심해야 될 그런 게 있어요. бас нэг болгоомжтой хэвээр зүйл байгаа. 끼리끼리 교제하는 거 있잖아요. Одоо парагцаараа нөхөрлөх. 예? 고린도 전서를 보시겠습니다. 1-р Коринтос харъя. 고린도 전서. 1-р Коринт. 이 고린도 교회에 있었던 이제 문제잖아요. 이게. Коринт чуулганд болсон асуудал байгаа. Үүссэн асуудал байгаа.
고린도전서 1장 1-р Коринт 1-ийн 예, 10절부터 12절입니다. 10-аас 12 байна. 예. 이게 이제 끼리끼리 나누어진 거예요, 이게. Ингээд хоорондоо парагцлагдаад хагарч хуваагдсан байна. 고린도서 1장 10절부터 12절 1-ийн 10-аас 12 읽어주시죠. уншиж өгье. Ах トゥ нараа та нар бүгд адил юм ярьж бас хоорондоо хагаралгүй байж харин адил бодол, адил шүүлт дор нэгт нэгтгэхийг бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр би танараас хүсэмжлэн гуй. Учир нь ах トゥ минь ээ, та нарын дунд мэтгэлцэн байгааг холынхнаас надад мэдэгдсэн. Та нараас хүн нэг бүрчин би бол Паулынх, би Аполлынх, би Кефих, би Христих гэдэг учраас би үүнийг ярьж байна. Христ хуваагдсан гэж үү? Паул та нарын төлөө цовдлогдсон гэж үү? Эсвэл та нар Паулын нэрээр баптизм хүртсэн юм уу? 자, 참 이 고린도 교회가 이게 교회가 어렸을 때 정말 그 하나님 앞에 근심을 끼칠 때 모습이죠. За Коринт чуулган маань одоо болчир байхдаа бурхны өмнө ийм зүрхтэй байсан. 나는 바울에게 바울파, Би бол Паулын, 나 아볼로파, би Аполлын, 난 게바파, би Кефих, 난 그리스도파. би Христих. 이렇게 무리를 나누어 가지고 Ингээд сүрэг одоо парах зүсгээд 예, 서로 분쟁하고 다투는 거죠. хоорондоо мэтгэлцэж муудалцсан байна. 예. 사실 지금 우리 교회 안에 뭐 이런 모습이 있다는 건 아닙니다. За манай чуулган дотор яг ийм байна гэж хэлээд байгаа юм биш үү? 그런데 Гэхдээ 우리가 이제 형제자매들과 교제할 때도 있잖아요. бид ахын дүүстэйгээ ингээд нөхөрлөхдөө 참 이 좀 조심할 필요는 있는 거예요. болгоомжлох шаардлагатай. 이게 모든 더불어서 다 친밀할 수는 사실은 없어요. Тэр бүгдээрэнтэй дотн харилцаатай сайхан байх боломжгүй. 그러나 자꾸 구별 지으려고 하면 안 되는 겁니다. Гэхдээ ингээ хоорондоо ингээд салж тустай байх гэдэг хэрэггүй гэсэн. 네? 친한 사람들끼리 더 가까이 하고 Дотн хүнтэйгээ одоо илүү ойр байж 예, 뭐 따로 이렇게 모여서 교제하고 хоорондоо тустай цуглаж нөхөрлөх 이런 부분들도 иймэрхүү зүйлүүд ч 사실은 교회 전체를 생각한다면 조심할 필요는 있는 거예요. 근데 чуулганыг бүхэлд нь авч үзэх юм бол болгоомжлох хэрэгтэй зүйл. 물론 뭐 나쁜 목적과 나쁜 의도로 그런 교제를 하는 건 Мэдээж 아니겠지만은 буруу зорилго, буруу үндэс одоо муу одоо сэтгэлийн үндэснээс ингэж байгаа биш шүү дээ. 결과적으로 친밀해지는 따로따로 모임이 있다면은 이제 좀 멀어지는 그런 영혼들도 있는 거예요. Тэгэхээр үр дүнгийн аваад үзэх юм бол тустай парагц үүсээд авах юм бол тэрийг хараад холдох сүнснүүд би хүмүүс бий болж болно гэсэн үг байхгүй юу? 자, 솔로몬이도 허연 본문 За 가보십시다. Соломонуудын хоёр өмсөн шилдэг. 한번 정리를 За 해보겠습니다. зэгцлээ. 2장 15절. 15. 자, 같이 읽겠습니다. Хамтуншаа цэцэглэж байгаа усан үзмийн цэцэрлэгийг сүйтгэх үнэгнүүдийг өчүүхэн тэр үнэгнүүдийг өөрсдөд минь бариад өгөөч. 자, 이제 사랑의 결실을 맺으려고 이제 준비해가고 있는 단계입니다. За хайрын үр жимсээ ургуулах гээд бэлтгэлээ базааж байгаа байсан. 이제 꽃이 피었고요. Цэцгэлсэн. 그리고 머지않아 이제 탐스러운 열매를 맺혀갈 Түн 것입니다. удахгүй сайхан амтд үр жимсийг ургуулах гэж байна. 우리 주님께서 그걸 바라시는 겁니다. Бидний эзэн үүнийг хүсдэг. 우리를 구원하시고 Бид нарыг авраад 주님의 몸된 교회 안에 두시면서 өөрийн бие болсон чуулган дотор 이제 байлгаж. 우리는 주님과 연합해 있습니다. Одоо бид эзэнтэй нэгдсэн байгаа. 16절 나의 사랑하는 자는 내게 속하였고 16-аар хайрт минь минийх, 나는 그에게 속하였구나. харин би түүнийх. 우리는 주님 안에 거하고 Бид 있습니다. нар эзэн дотор амьдарч 또 байгаа. 주님은 우리 안에 거하고 계시죠. Эзэн маань бидний дотор амьдарч байгаа. 이제 우리에게 풍성한 열매를 맺어갈 수 있도록 도우시려고 합니다. Одоо эзэн маань бидэнд одоо элбэг бэлхэм үр жимсийг ургуулахын тулд туслах гэж байна. 우리 교회를 통해서요. Манай чуулганаар дамжуулаад 우리 형제자매들의 삶이 변화되고 ахын дүүсийн маань амьдрал өөрчлөгдөж. 또 우리 형제자매를 통해서 새로운 영혼들이 주님께 돌아오게 되고 Мөн ахын дүүснээр дамжуулаад шин сүнснүүд эзэн рүү эргэж ирж 그래서 교회 안에 정말 영혼의 열매도 더욱더 맺혀져가는 ингээд чуулган дотор сүнсний үр жимс илүү элбэг болгон ургах. 그런 귀한 교회로 인도하시고자 하지 않습니까? Ийм үр жимсийг ургуулах гээд эрхэм одоо ийм үнцэнтэй чуулган болгож удирдах байна. 그런데 열매 맺지 못하도록 회방하는 작은 여우들이 있을 수 있단 말이에요. Гэхдээ үр жимсийг ургуулахгүй байхаар хажуунаас нь саад тавьдаг өчүүхэн өнөгнүүд байж болно. 그 작은 여우들 중에는 정말 악한 마귀가 있다고 우리는 배웠습니다. Тэр өчүүхэн өнөгнүүд дотор хорон муу сатан ажиллаж байгаа гэдгийг сурлаа. 그리고 죄라고 하는 그 여우. Гим нүгэл гэдэг үнэг. 예. 그리고요. Тэгээд 게으름, залхуурал, 이기주의, амиа хичээх, 예. хувиа хичээх. 그리고 하나님의 질서를 무시하는 그런 잘못된 행동들. За тэгээд бурхны дарааллыг үл тоомсуулсан буруу үйлдэлүүд. 그리고 이 말을 잘못 놀리는 그런
За 실수들, тэгээд үг хэлнээс одоо болгоомжлдоггүй тийм буруу ярьдаг алдаанууд 이런 것들도 포도원을 허는 작은 여우들이 될 수 있다라고 지금 배우고 있는 겁니다. эдгээр зүйлсүүд нь цэндээ усан эсвийн цэцэрлэгийг сүйтгэж болох өчүүхэн өнөгнүүд нь юм аа. Өнөгнүүд болж байгаа юм нь эдгээр нь юм аа гэж хэллээ. 형제 자매님들, Ахын дүүс нар минь 이건 정말 우리에게 깊이 우리 자신을 돌아보게 하는 말씀입니다. тэр энэ удаа бид нар үнэхээр өөрсдийгөө гүнзгий иргэнд харж дүгнэх үг юм аа. 포도를 허는 작은 여우 중에 이게 마귀가 있다라는 것은 너무나 이해가 잘 됩니다. Цэцэрлэгийг сүйтгэх өчүүхэн үнэг гэдэг нь сатаныг хэлж байгаа гэдгийг маш амархан ойлгож болно. 그런데 Гэхдээ 방금 우리가 말로 인한 문제들, сая хэлсэн үгнээс үүсэх асуудлууд 또 자기 절제하지 못하는 게으름의 어떤 그런 생활, залхуурал гэдэг юм. 그리고 다른 사람들 어찌 되든 말든 자기만 생각하는 이기적인 그런 태도들, Бусдыг бодох биш өөрийгөө л бодох хувиа хичээсэн тиймэрхүү үйлдэлүүд. 그리고 하나님께서 교회 안에 또 가정 안에 세워놓으신 그런 질서들을 그냥 무시해버리는 그런 태도들, За бурхны тогтоосон чуулган болоод гэр бүл дотор тогтоосон дэс дарааллыг зөрчиж байгаа хандлагууд 이러한 것들이 эдгээр зүйлсүүд маань 작은 여우들이 될 수 있다라는 겁니다. өчүүхэн тэр үнэгнүүд болж болно гэсэн. 하나님께서는요, Бурхан маань 우리 형제 자매들을 통해서 교회를 세우시기를 원하시죠. манай ахын дүүснэр та нараар дамжуулаад чуулганыг босгон байгуулах хүсдэг. 더 많은 열매를 맺을 수 있도록 도우시려고 하지 않습니까? илүү их үр жимсийг ургуулж чадахт нь туслахыг хүсдэг. 마귀는 그걸 싫어하고 회방하려고 한다는 것은 너무나 이해가 잘 됩니다. Харин сатан бол энэнд дургуулхаж хажуунаас нь саад тодгор тавьдаг гэдгийг маш амархан ойлгож болно. 그런데 Гэхдээ 우리의 신중하지 못한 그런 말이나 행동들, бидний зүй зохисгүй үг үйлдэлүүд 우리의 잘못된 그런 생활 습관들, бидний буруу амьдралын зуршлууд 이런 것들이 주님의 교회를 회방하는 작은 여우들이 될 수 있다는 것은 정말 우리가 우리 자신을 잘 돌아봐야 되는 말씀인 거예요. эдгээр зүйлсүүд нь эзний чуулганыг үнэхээр тэр цэцэрлэгийг сүрүүлж болох өчүүхэн үнэгнүүд болж идэг юм а гэдгийг бид санах хэрэгтэй. 구원받은 우리 성도들이 하나님께 쓰임 받아야죠. Аргалцсан итгэгч бид нар бурханд ашиглагдах хэрэгтэй үстэй. 우리가 순종하지 않고 정말 말과 행동을 함부로 그릇했을 때는 어쩌면 우리는 마귀에게 쓰임 받을 수 있다. 정말 놀라운 말입니다. Бид нар дуулуургүй хандаж үг үйлдэлээрээ болгоомжлохгүй одоо зохисгүй байснараа бараг сатанд ч ашиглагдаж болно гэсэн. 자, 형제 자매님들, 우리 날래 교회는 시작된 지 얼마 안 됐습니다. За налах чуулган маань эхлээд удаагүй байна. 이제 더 많은 주님을 기쁘시게 해드린 열매를 맺기 위해서 새로운 교회당도 준비하면서 이제 하나하나 준비하는 그런 단계에 있습니다. За эзнийг баярлуулахын тулд бид цаашдаа чуулганы байраач бэлдээд янз бүрийн тал дээр нэг бүрчлэн багаар бэлтэж байна. 예. 자, 오늘 우리 포도를 허는 작은 여우를 잡으라. За өнөөдөр усан зүүн цэцэрлэгийг сүрүүлэх өчүүхэн үнэгнүүдийг барь. 정말 이 마귀의 괴계를 조심해야 됩니다. Тэр сатаны хорон төлөвлөгөөнөөс болгоомжлох хэрэгтэй. 그런데 우리의 신앙생활, бидний итгэлийн амьдрал 정말 교회 안에서 가정에서 하는 그런 삶을 조심해야 된다라는 거. 잘못하면 우리가 바로 작은 여우가 될 수 있다. 그것을 오늘 교훈 받습니다. тэр чуулган дотор гэр бүл дотор гэсэн бид нар асар болгоомжилж эзний тогтоосон хэм хэмжээдээс дараалал захирагдахгүй болвол бид өөрсдөө энэ өчүүхэн үнэгнүүд нь болж болно гэдгийг сургамжилж авлаа. 이 말씀을 좀 이렇게 묵상해 보면서요. Энэ үгийг тунгаан бодонгоо 이 작은 여우가 정말 나에게도 있어. энэ өчүүхэн жижиг үнийг надад байгаа. 특히 Тэгээ ялангуяа 정말 내가 지금 하나님 앞에 순종하지 않고 있는, 버리지 않고 있는 그런 죄들이나 잘못된 것이 있으면은 Бурхны өмнө хайж чадахгүй дуулуургүй байгаа гим нүгэл буруу зүйлүүд байгаа бол 그 여우를 잡아야 됩니다. тэр үнгийг барьж авах хэрэгтэй. 쫓아내야 됩니다. Гаргаж хөөх. 못 들어오게 해야 됩니다. Буцаад оруулахгүй байх хэрэгтэй. 내가 이거 고쳐야 돼. Би энийгээ засъя. 이것 때문에 내가 문제야. Үүнээс болоод л надад асуудалтай байгаа юм байна. 정말 자기 자신이 잘 알 거예요. Өөрөө сайн мэдэж байгаа шүү дээ. 그것이 작은 여우입니다. Энэ бол жижиг үнэг юм. 그걸 잡아야 됩니다. Үнийг барьж авах. 쫓아내야 됩니다. гаргаж хөөж. 그러면 우리 형제자매들의 신앙생활은 더욱더 이제 열매 맺어가는 거고. Тэгвэл ахын дүүс маань итгэлийн амьдрал улам илүү үржимсөө. 우리 날레오 교회도요. налах чуулган маань 주님을 더 기쁘시게 해드리는 더 귀한 열매들을 더 많이 맺어갈 수 эзнийг илүү 있을 것입니다. баярлуулдаг сайхан үржимсүүдийг ургуулж чадна гэсэн. 기도하시겠습니다. Өстөө залбирая. 하나님 아버지, Бурхан эцэг минь.
포도원을 허는 작은 여우를 잡으라 하는 주님의 말씀을 통해서 우리 신앙생활을 돌아보았습니다. Усан үзлийн цэцэрлэгийг маань сүрүүлж байгаа өчүүхэн үнэгнүүдийг барих гэдэг үгийн дагуу сургамжийг авлаа. 정말 작은 것이 큰 문제를 만들 수 있다라는 교훈을 받습니다. Үнэхээр өчүүхэн жижиг зүйл том асуудлыг бий болгодог гэдэг сургамжийг авлаа. 또 우리 형제 자매들의 말과 행동이 자칫 큰 문제를 만들 수 있다라는 것을 또 교훈받습니다. Ахын дүүсийн маань үг үйлдэл буруу гიშгэх юм бол том асуудлыг бий болгодог гэдэг сургамжийг авлаа. 우리의 삶을 다스려 주시옵소서. Бидний амьдралыг удирдах өгөөч. 우리의 마음과 생각도 다스려 주시고 Бидний бодлыг, бидний сэтгэлийг удирдах өгөөч. 주 성령님께서 합당한 길로 인도하시고 Эзэн ариун сүнс зөвхт замаар удирдах өгөөч. 특히 우리 입에 파수꾼이 돼 주셔서 Ялангуяа бидний аманд манаач болж өгөөд 하나님 앞에 합당한 말만 하게 하시고 Бурхны өмнө зохистой л үгийг ярьж 또 합당치 않은 말을 하나님께서 막아주시고 зохисгүй үгийг Бурхан минь та хааж халах. 입술에 파수꾼이 돼 주시옵소서. Аманд маань хамгаалагч болж өгөөч. 우리 날레오 교회 또 우리 형제 자매들 Манай налаагч болгоны ахын дүүс 하나님을 기쁘시게 해드릴 수 있는 그런 귀한 열매를 맺어가는 교회가 되게 도와주시옵소서. Бурхныг баярлуулдаг сайхан үр жимсийг ургуулж чадахад тусална. 날레오 교회 교회 허가를 꼭 받을 수 있게 도와주십시오. Налаагч болгоны зөвшөөрлөө заавал авч чадахад туслаач. 현재 진행되고 있는 건축도 끝까지 인도하셔서 Одоо үргэлжлэж байгаа барилгын ажлыг эцэн хүртэл удирдах өгөөд 이 교회당을 통해서 하나님의 복음을 담대히 증거할 수 있는 기회를 주십시오. чуулганы байраар дамжуулаад Бурхны сайн мэдээг зоригтойгоор тунхаглах боломжийг өгнө. 우리 형제자매들 많은 어려움 속에서 살고 있습니다. Ахын дүүсийн амьдрал бүрт зовлон бэрхшээл байгаа илээ. 특히 건강에 어려운 우리 형제자매들 여러 분 계십니다. Ялангуяа эрүүл мэндийн бэрхшээлтэй байгаа ахнар дүүс байгаа илээ. 하나님께서 그 건강을 회복시켜 주시고 지켜 주셔서 Эрүүл мэндийг нь сэргээд сайхан хамгаалж 주님을 위해서도 힘껏 살 수 있게 эзний 도와주시옵소서. төлөө илүү хүчтэй амьдарч чадахад нь туслаарай. 코로나 바이러스로부터 우리 형제자매들을 지켜 주시옵소서. Коронавирусаас ахын дүүсийг мань хамгаалж өгөөч. 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. Есүсийн нэрээр чин зүрхнээсээ залбирлаа. 아멘. 자, 광고 드리겠습니다. Зарлал хэлье. 오늘 주일 저녁 6시에 전체 임원 모임이 За 있습니다. өнөөдөр эзний өдрийн өдөр орой 6 цагаас үйлчлэлийн багийн нөхөрлөлтэй. 예, 온라인으로 있습니다. За онлайнаар нөхөрлөх байна. 예, 이제 23일까지 이제 통제가 그 이후에 풀리는 것으로 되기 때문에 또 여러 가지 함께 교제할 그런 내용들이 좀 За 있습니다. 23-наас эхлээд одоо 20 тавигдж байгаа учраас нөхөрлөх сэдвүүд олон байна. 임원들께서는 저녁 6시에 온라인으로 임원 교제에 참여하게 해주시기 바랍니다. үйлчлэлийн багийн гишүүд маань орой 6 цагт онлайнаар нөхөрлөлтөд оролцоорой. 그리고 23일 화요일 날 За 23 буюу 2 дахь өдөр 예, 오전 10시 반에 2조 조 모임이 있습니다. за өдөөс өмнө 10 цаг 30 минутад 2 дугаар хэсгийн нөхөрлөлтэй. 예, 구역 모임이 아닙니다. Дүүргийн нөхөрлөл бол биш шүү. 예, 광고를 잘 들어주시기 바랍니다. Зарлалаа сайн сонсоорой. 예, 2조 조 모임입니다. 2 дугаар хэсгийн нөхөрлөл байгаа. 그리고 26일 За 금요일입니다. 26-ны 5 дахь өдөр 예, 저녁 6시 30분에 1구역 구역 모임이 있습니다. орой 6:30-д 1-р дүүргийн нөхөрлөлтэй. 예, 온라인으로 진행되겠습니다. Бүгд онлайнаар болно. 그리고 이제 23일 이후로 이제 그 통제가 완화되는 것으로 나오기 때문에 24일부터는 이제 이 정상적으로 교회당 건축 공사를 계속 진행하도록 하겠습니다. За 23-наас одоо 20 тавигдж байгаа учраас 24-ний өдрөөс эхлээд чуулганы барилгын үйлчлэл хэвийн байдалтай орох болно. 예, 아직 이제 마무리해야 될 공사들이 남았는데요. За үлдсэн үйлчлэлүүд зөндөө байгаа. 형제 자매님께서 이렇게 함께 해주시면 감사하겠습니다. Ахын дүүс нараа ирээд хамтдаа оролцвол талархах болно. 예, 감사합니다. Баярлалаа.